안녕하십니까? Bonjour tout le monde. 제가 앞에 물을 왜 뿌리는지를 몰랐습니다. Et au début, je ne savais pas pourquoi les frères sont venus pour mettre l'eau par terre. 형제님들이 나와서 물을 뿌리시더라고요. Mais pourquoi il n'y a pas y a pas quelque chose pour qu'il vienne arroser. 댄스 할 거를 알고 이 물을 뿌리시는 거예요. Quelques temps plus tard, je pouvais bien comprendre. 여러분이 저는 정말 댄스를 잘 안 하는데 Franchement, je ne sais pas danser, 오늘 여러분이 저를 댄스하게 만들었어요. mais vous m'avez obligé de danser. 하나님이 이거 굉장히 기뻐하실 것 같아요. Je crois que Dieu sera content aussi. 우리 마음에서 올라오는 기쁨과 감사로 하나님을 찬양할 수 있는 게 감사합니다. Vraiment, on a dansé avec la joie, avec le bonheur que Dieu nous a donné ce matin. 우리가 오늘 아침에는 에베소서 5장 말씀을 보겠습니다. Ce matin, on va lire Ephésiens chapitre 5. 5장 22절에서 33절까지 읽겠습니다. Chapitre 5, verset 22 jusqu'à 33. 에베소서 5장 22절에서 33절까지입니다. Ephésiens chapitre 5, verset 22 jusqu'à 33, j'ai lu la parole. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni ressemblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit, en prend soin, comme Christ l'a fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. Et c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. 제가 이제 이번에는 에베소서를 가지고 말씀을 나누고 있습니다. Et pendant cette semaine, on a partagé Éphésiens. 우리가 신앙이 성장하는 만큼 Dans notre vie spirituelle, 성경도 더 깊이 있게 보입니다. nous devons apprendre la Bible exactement, profondément. 제가 지금까지 복음을 몇 번 전했는지 모르겠습니다. Et je ne sais pas combien de fois j'ai prêché l'évangile. 얼마나 많은 시간을 복음을 전했는지 모르겠고 Vraiment, je ne sais pas combien de temps que j'ai prêché l'évangile. 얼마나 많은 사람에게 전했는지 Et 모르겠습니다. puis, je ne sais pas combien de personnes ont écouté cet évangile. 근데 정말 복음을 수도 없이 전했거든요. En tout cas, j'ai prêché l'évangile avec une manière innombrable. 근데 제가 이 복음을 전하면 전할수록 Mais en prêchant l'évangile, de plus en plus, 복음이 제 마음속에서 점점점 섬세해지기 시작하는 겁니다. l'évangile a grandi et puis l'évangile est devenu plus concret. 그리고 점점점 더 깊어지고 Et de plus en plus, l'évangile est devenu un enseignement profond. 더 놀라게 되는 것입니다. Et puis, vraiment, je suis étonné d'apprendre l'évangile. 제가 이제 구원함을 받고 난 다음에 하나님 앞에 정말 감사한 것이 몇 가지 있는데 Et après mon salut, je suis reconnaissant pour prier plusieurs raisons. 그건 이제 제가 첫 번째 구원함을 받고 성령을 받았다라는 것이고 Premièrement, après mon salut, j'ai reçu le Saint-Esprit. 두 번째는 성경을 올바로 제게 가르쳐 줄 수 있는 종과 교회가 있었다라는 Et 것이고 deuxièmement, j'ai rencontré les serviteurs et puis l'Église qui enseigne la Bible exactement. 이제 그것을 기초로 해서 제가 성경을 읽을 수 있는 것입니다. Et avec cette base, je pouvais lire la Bible. 저는 이 성경을 묵상하는 것을 굉장히 좋아해요. Et j'aime méditer la parole. 제가 이제 새벽에 일어나 성경을 읽을 때 어떤 느낌을 가끔씩 받느냐 하면 Et en lisant la Bible tous les matins, 이 성경이 마치 하늘나라의 그 창문이라는 생각이 들 때가 있는 겁니다. je sens que la Bible devient comme une fenêtre du ciel. 그 마이크로소프트의 그 컴퓨터
그걸 윈도우로 하지 않습니까? Vous connaissez ordinateur Windows, programme de Windows. 그건 창문이라는 말이죠. Windows, ça veut dire que la fenêtre. 이제 그 시스템을 통해서 인터넷으로 연결해 세계를 다 볼 수 있다라는 것이. C'est-à-dire à travers cette window, on peut entrer dans le monde Internet pour voir tout ce qui se passe dans le monde. 다니엘이 바벨론에서 포로 생활을 할 때에 Et lorsque Daniel était à Babylone comme un captif, 예루살렘을 향하는 쪽에 창문을 열어놓고 il a ouvert une fenêtre vers Jérusalem. 하루 3번 그쪽을 향하여 기도했다는 Il 것이. a prié 3 fois par jour. 다니엘이 그것을 매일 반복하는 동안에 En répétant cette prière, 다니엘의 마음은 바벨론에 물들지 않았습니다. son cœur n'était pas resté à Babylone. 그 몸은 물론 바벨론에 살고 있었지만 Même si son corps était à Babylone, 또 바벨론에는 많은 이제 우상을 섬기고 있었어요. à Babylone, il y avait beaucoup des idoles. 근데 그 다니엘이 타락하지 않으셨던 것은 Mais il n'était pas corrompu. 다니엘의 몸은 바벨론에 있었지만 Même si son corps était à Babylone, 그 마음은 매일 예루살렘을 향하고 있었다는 et 거예요. parce que son cœur était toujours allé vers Jérusalem. 그러니까 몸은 바벨론의 그 신하인데 Son corps était les serviteurs de Babylone, 마음은 이스라엘의 백성이었다는 것입니다. le cœur était le serviteur de Jérusalem. 그것은 우리 신앙이 어떤 것인 것을 정확하게 보여주고 있는 거예요. Et ça montre notre vie spirituelle. 제가 1995년도에 선교사로 파송되었어요. En 1995, j'ai été affecté comme un missionnaire. 이번 달이 제가 정확하게 29년이 되는 해고 Cette année est 29e année de mon ministère. 내년이면 30년이 되는 거죠. C'est-à-dire l'année prochaine, ça va devenir la 30e année mon ministère à l'étranger. 고향과 집을 떠나온 지가 30년이 되었습니다. C'est-à-dire j'ai quitté mon pays, j'ai quitté ma maison pendant 30 ans. 제가 남미 파라가 6년 동안 선교를 했고 J'étais au Paraguay pendant 6 ans. 남미 파라가이는 남미 남쪽에 있어요. C'est-à-dire c'est vers le sud. 거기는 완전히 평지예요. Ça c'est un terrain plat. 이 중미 남미 대륙이 있는데 이게 세- 다 같은 게 아니에요. C'est-à-dire il y a des Amérique latine, du sud et puis du nord, du milieu. 물론 Centre. 대부분이 스페인어를 터서 언어도 같고 문화적으로도 비슷하지만 Oui, tout le monde utilise l'espagnol, donc leur culture est à peu près la même chose. 자연 환경이 분명히 다릅니다. Mais la condition naturelle, c'est totalement différent. 남미 남쪽의 파라과이, 브라질, 아르헨티나, 우루과이는 Là, voilà, Paraguay, Brésil, Argentine et puis 우루과이 Uruguay. 완전히 푸른 풀로 덮인 평원이에요. C'est un terrain plat qui est couvert par les plantes. 거의 산이 없습니다. Il n'y a pas de montagne. 어떤 이제 고속도로를 달려가면 C'est-à-dire, si on prend autoroute, 어떤 구간은 57km 동안 certaines parties pendant 57 km, 직선입니다. c'est tout droit. 단 하나의 커브도 없습니다. C'est-à-dire, il y a pas de, on n'a pas besoin de contourner. 그래서 이제 운전자가 손가락 하나만 딱 대고 있으면 돼요. C'est-à-dire, en roulant, on met un doigt sur les volants. 그냥 살짝 손가락 하나만 걸치고 있으면 됩니다. C'est-à-dire, si on met le doigt sur les volants, on peut partir sans problème. 끝없는 직선이에요. C'est-à-dire, la voie est droite jusqu'à sans fin. 양쪽으로는 그냥 저 지평선, 바다의 수평선으로 지평선이 펼쳐져 있는데 C'est-à-dire, si on regarde à gauche et à droite, c'est vraiment le terrain est plat jusqu'à horizon. 그 야자나무, 바나나 나무 C'est cocotier et puis bananier. 그리고 소와 말의 수가 사람의 인구보다 더 많습니다. Et puis le nombre de chevaux et puis le nombre de veufs dépasse le nombre de l'homme. 거기는 그 소를 사람들이 키우지 않아요. On n'a pas besoin d'élever ces gens des animaux. 넓은 땅이 그냥 풀어놓아요. C'est-à-dire, on laisse les animaux comme ça et puis ils vont grandir eux-mêmes. 자기들끼리 새끼 놓고 C'est-à-dire, ils se multiplient 자라고 et puis ils grandissent. 그래서 어떤 소는 이제 제수가 좋으면 주인에게 안 잡혀가요. Quelquefois, le bœuf reçut des fures. 나서 죽을 때까지 그냥 그 속에 살다 그냥 죽습니다. C'est-à-dire, sans être attrapé, ces bœufs meurent naturellement. 소가 너무 많으니까 그걸 다 차에 실어갈 수가 없는 거예요. Tellement beaucoup de veufs par terre,
Donc on ne peut pas tout attraper. 그래서 그런 소는 정말 행복하게 산 거죠. Donc vraiment, ils vivent comme les animaux sauvages. 근데 소가 죽으면 Mais lorsque le bœuf meurt, 누구도 치우러 오지 않아요. il n'y a aucune personne qui vient pour ramasser le corps 그냥 des bœufs qui est 그 mort. 자리에서 흙으로 돌아갑니다. Et donc ça devient poussière. 그 저는 이제 남미 파라과이 있을 때는 운전하는 걸 참 좋아했어요. Lorsque j'étais au Paraguay, j'ai aimé rouler la 이 voiture. 사람의 눈에는 이 녹색이 굉장히 좋아요. La couleur verte, c'est très bon pour nos yeux. 그러니까 이제 끝없는 녹색인 겁니다. C'est-à-dire, en roulant, je vois la couleur verte. 그리고 이제 이 코코나무와 바나나 나무가 바다처럼 펼쳐 있기 때문에 C'était, puis les cocotiers bananiers est étalés comme la mer. 너무너무 아름다워요. C'est très, très, très belle. 특히 해가 뜨고 해가 질 때에 Et puis lorsque le soleil se lève et puis lorsque le soleil se couche, 비 올 때는 정말 아름다워요. et puis pendant la pluie, 비가 막 쏟아지면 그 나무들이 얼마나 아름다운지 vraiment les arbres sont vraiment jolis. 여러 새들이 날아오르고 Voilà, les eaux s'envolent. 자주 그 길에 이제 짐승들이 나오는 걸 봅니다. Et puis quelquefois, on voit beaucoup des animaux au bout de la route. 한 번은 비가 온 날 굉장히 큰 아나콘다가 나와서 도로를 지나는 걸 봤습니다. C'était après la pluie, il y avait grand anaconda qui passait la route. 낮에는 그런 걸 보는 게 아름답고 En tout cas, pendant la journée, on voit ces gens des spectacles. 이 밤에는 이제 이 풀 냄새가 너무 좋아요. Et puis pendant la nuit, on sent l'odeur de plantes. 그래서 저 정말 행복하게 살았습니다. Vraiment, j'ai vécu dans le bonheur. 정말 그 파라가 6년 동안 너무나 많은 곳을 다녔어요. Et pendant 6 ans, j'ai visité beaucoup de lieux de Paraguay. 근데 이제 복음의 필요성 때문에 우리 선교회가 저를 남미 북쪽의 페루로 보냈습니다. Mais pour l'évangile, l'église m'a affecté vers le nord. 아 참 남미 남쪽에 제가 소의 가격을 좀 이야기해야 될 것 같은데 Je vais parler, avant d'aller au nord, je vais parler le prix de bœuf. 제가 있을 때는 큰 소 한 마리가 한 50불 한 것 같아요. Lorsque j'étais à Paraguay, le prix de bœuf, le grand veau, ça coûte $50. 그냥 50불 주고 소 한 마리 사서 Et ça veut dire que 30 000 francs CFA. 교회 잡으면 교회 잔치하는 거죠. Donc avec 30 000 francs CFA, on peut manger nous tous. 그리고 사람이 탈 수 있도록 잘 다스려진 좋은 말이 Et puis il y a le bon cheval, 100불 정도였어요. à peu près 60 000 francs CFA. 100불이면 사람이 타도록 훈련이 잘 된 말을 살 수 있었습니다. C'est-à-dire, avec si vous avez 60 000, vous pouvez acheter un cheval qui est bien dompté. 그 정도로 소와 말이 많았습니다. Et ça veut dire que c'était nombreux. 그래서 파라과이 사람들은 거의 매주 주말마다 이 스테이크 파티를 해요. 스테이크 파티를 Ah, 합니다. steak. Donc, les gens de Paraguay, chaque week-end, ils mangent steak, c'est-à-dire la viande. 매주 금요일 토요일쯤 되면 C'est-à-dire, chaque vendredi, samedi, 집집마다 고기 굽는 냄새가 진동합니다. on sent l'odeur de steak. 또 그 고기 그게 이제 어떤 비료를 주고 키운 게 아니고 Et puis, ce n'est pas que on élève ces gens des animaux avec la nourriture chimique. 자연 속에 자랐기 Et 때문에 puisqu'ils ont grandi dans la nature, 굉장히 맛있어요. vraiment, c'est très doux. 그래서 제가 이제 페루로 이동했는데 Je suis allé au Pérou. 똑같은 남미인데 C'est même l'Amérique latine. 거기는 이제 안데스 산맥이 이제 그 칠레에서부터 페루로 해서 로스앤젤레스까지 올라가고 있습니다. Vous connaissez que la montagne Andes, Andes, et ça arrive jusqu'à aux États-Unis, Los Angeles. 아주 높은 데는 6,000m 정도 돼요. C'est hauteur, c'est à peu près 6000 mètres. 그러니까 아주 뜨거운 남미인데 En temps normal, Latine-Amérique, c'est très chaud. 산이 높기 때문에 거기는 눈으로 덮여 있습니다. Mais puisque hauteur de la montagne est très haut, quelquefois on voit la neige. 그래서 이제 페루 같은 곳에는 관광객들이 엄청나게 많이 가요. Donc au Pérou, on peut voir beaucoup de visiteurs, c'est-à-dire 해변에는 이제 해변에는 윈드서핑하러 오는 Touriste. 사람들이 많고 et puis à la plage, il y a beaucoup de personnes qui viennent pour nager. 그 세계에 이제 서퍼들이 굉장히 많이 Et 들어옵니다. donc il y a beaucoup de personnes qui viennent là-bas pour nager. 또 이제 아마존의 밀림을 구경하러 오는 사람 굉장히 많고 Et puis il y a beaucoup de touristes qui viennent pour voir Amazon. 또 이제
안데스 산맥에 스키를 타러 가는 사람 많습니다. Et puis, il y a des personnes qui s'en vont à la montagne pour faire ski. 근데 이제 그 페루의 수도 리마에서 해변 도시는 사막화 현상이 일어나고 있어요. Et puis, Lima, qui est la capitale du Pérou, et là-bas, vraiment, c'est un désert. 거기서부터 해서 미국의 로스앤젤레스까지 사막화 현상이 일어나고 있습니다. C'est-à-dire, depuis là-bas jusqu'à Los Angeles, vraiment, le terrain est vraiment désert. 그래서 똑같이 남미인데 너무 다른 거예요. C'est-à-dire, même si tous les pays se trouvent dans les territoires de l'Amérique latine, mais chaque pays a son caractère. 그 환경이 다르니까 사람들 성격도 달라요. Puisque leurs conditions, leurs situations, environnements sont différents, donc les caractères des gens aussi sont différents. 페루에는 잉카 문명이라는 찬란한 문명이 있었습니다. Il y avait une civilisation qui s'appelle Inca et a commencé à Pérou, Lima. 제가 이제 거기 8년 동안 또 행복하게 선교했어요. En tout cas, pendant 8 ans, j'ai été à Pérou. 다시 우리 선교 저를 멕시코로 보내셨습니다. 8 ans plus tard, l'église m'a affecté en Mexique. 멕시코는 남미가 아니고 중미예요. Mexique, c'est l'Amérique latine du centre. 근데 정확하게 말하면 북미예요. C'est à peu près au nord. 지도에 보면 멕시코는 북미라고 되어 있어요. C'est-à-dire, si vous regardez la carte mondiale, vous allez voir que Mexique se trouve vers le nord. 근데 이제 멕시코 위에는 미국이고 C'est après Mexique, il y a les États-Unis. 미국 위에는 카나다예요. Après les États-Unis, il y a Canada. 거긴 다 영어를 쓰잖아요. Ces pays utilisent la langue anglaise, 근데 멕시코는 스페인어를 써요. mais Mexique utilise espagnol. 그러니까 중미의 대부분 나라가 스페인을 써요. Presque tous les pays de l'Amérique latine utilisent espagnol. 그래서 이제 언어적으로는 중미로 여겨주는 거예요. Donc, en regardant que la langue, le Mexique appartient au centre. 근데 행정 지역상으로는 북미입니다. Mais selon administratif, Mexique appartient au nord. 멕시코는 또 옛날에 아스테카 마야라는 문명이 있었어요. Et puis, il y avait des civilisations qui s'appellent Maya. 제가 그곳에서 선교한 지 지금 16년째 되어가고 있습니다. Il y a 16 ans, je suis actuellement en Mexique. 그렇게 한 30년 제가 중남미에 살면서 Ça veut dire que total, à peu près 30 ans, je suis dans le territoire de l'Amérique latine. 중남미에 있는 거의 모든 국가를 굉장히 많이 다녔습니다. Donc, j'ai visité tous les pays de l'Amérique latine. 이제는 중남미 이제 완전 도사가 되졌죠. Donc, je suis devenu une personne qui connaît 그 제가 tout ce qui 이제 se passe là-bas. 비행기 타고 가다가 사람들이 스페인어 쓰는 거 들으면 Lorsque j'entends que les gens parlent en espagnol, 대충 어느 나라 사람인지 알아요. en écoutant leur accent, tu peux savoir il est 똑같은 dans quel 스페인어지만 pays. Même s'ils utilisent même espagnol, 그 억양 소리만 들으면 저건 중남미 어느 나라라고 제가 알 수 있습니다. à travers leur accent, tu peux savoir il est tel genre de, il est tel genre de peuple. 다 비슷하게 생겼는데 Leur visage c'est à peu près la même chose. 대충 국적을 제가 구별할 수, 보기만 봐도 국적을 구별할 수 Et à 있어요. travers leur accent, tu peux savoir il est quel peuple. 이제 그 정도로 이제 제가 중남미에 대해서 많이 알게 되었습니다. Et ça veut dire que je connais quand même une grande partie de l'Amérique latine. 집을 고향을 떠나와서 30년이 지났는데 J'ai quitté le Corée et puis 30 ans se sont passés. 제게 굉장히 중요한 시간이 하나 있어요. Vraiment, cet temps était un temps important pour moi. 새벽에 성경을 보는 시간입니다. Déjà, voilà, je lis la Bible chaque matin. 조용히 성경을 펴서 읽고 있으면 Lorsque je lis la Bible silencieusement, 가끔씩 어떤 느낌이 드느냐 하면 quelquefois je pense une chose, 제가 타임머신을 타고 있는 듯한 느낌이 들 때가 있어요. je sens que j'ai utilisé une machine pour retourner en arrière. 제가 40년 전에 한국에 학생으로 성경 읽고 있었을 때 Déjà, voilà, il y a 40 ans, 그때와, lorsque j'étais en Corée, j'ai lu la Bible. 그때와 똑같은 느낌이 드는 거예요. Mais je sens que 40 ans se sont passés, mais j'avais même le cœur que j'avais en ce moment-là. 다시 제가 군 생활하면서 군대에서 성경 읽던 생각이 나요. Et puis je pouvais me rappeler le moment où j'étais dans les services militaires. 한국에서 사역하면서 성경을 보면서 은혜 입었던 생각이 나요. Et puis je me rappelle lorsque j'ai travaillé en Corée en tant que le pasteur, en ce moment aussi j'ai lu la Bible. 파라과이에서 페루에서 Et puis lorsque j'étais à Paraguay, lorsque j'étais à Pérou, 제가 정말 많은 곳에 있었었는데 oui, mon corps était dans les plusieurs lieux.
그 도시마다 달랐고 La ville était différente, 그때 형편도 달랐고 la situation était différente, 똑같은 저지만 mais mon corps est toujours le même corps. 제 나이는 달랐습니다. Voilà, mon âge a changé. 근데 성경을 펴고 있는 동안에 Mais pendant que je lis la Bible, 하나님의 말씀으로 기뻐하고 있는 건 똑같은 거예요. mon cœur est même chose toujours. Même si mon corps était différent lieu, mon corps était toujours même chose. 그래서 Mon 이제 cœur était toujours même chose. 어떤 마음이 들었느냐 하면 Et donc j'ai pensé une chose. 성경은 천국의 창문이구나. Ah, la Bible est la fenêtre du ciel. 제가 이 성경을 펴기 전에 Avant que j'ai ouvert la Bible, 저는 멕시코에 있어요. voilà, j'étais en Mexique. 제 주변에 많은 어떤 형편과 환경이 있어요. Et puis je vois beaucoup de situations autour de moi. 저 뭐 아내도 있고 자녀들도 있어요. Voilà, ma femme et mes enfants sont à côté de moi. 근데 제가 성경을 이렇게 딱 펴는 순간 Mais en ouvrant la Bible, 그리고 성경에 집중하기 시작할 때 et lorsque je me suis concentré à la parole, 다 사라져 버립니다. toute la situation 그냥 disparaît. 하나님과 저만 있는 거예요. Et puis moi et Dieu restent. 근데 하나님 말씀으로 제가 너무 기뻐하는 거죠. Et donc mon cœur est rempli de la parole. 제 마음에 소망이 생기고 Voilà, il y a l'espoir, 힘이 생기고 il y a la force. 이러다가 천국에 가는 거구나. Ah, en vivant comme ça, j'irai au paradis. 이렇게 환경과 형편은 계속 바뀌지만 Oui, la situation change chaque jour. 내 마음은 계속 그 나라에 있었고 Mais puisque mon cœur est toujours au paradis, 어느 날 그러다 보면 그 나라 가 있는 거구나. mais en vivant comme ça, j'irai au paradis physiquement même. 그래서 제가 이제 제 주변에 있는 성도들이나 신학생들에게 정말 가르쳐 주고 싶은 게 있어요. Ce que je vais enseigner réellement à mes fidèles et puis les missionnaires, 제가 제 자녀들에게 정말 유산으로 남겨주고 싶은 게 있어요. je vais donner mes enfants comme héritage. 저 돈이 아닙니다. Ce n'est pas l'argent, 어떤 좋은 위치도 아니고 ce n'est pas une bonne place, 성경을 읽는 것입니다. c'est la lecture de la Bible. 성경을 읽는 것을 제가 저희 아이들에게 가르치고 싶어요. Vraiment, je vais donner la lecture de la Bible à mes enfants. 근데 그게 잘 안 돼요. Mais c'est difficile. 그게 얼마나 중요한지 이야기해도 잘 몰라요. Même si j'explique l'importance de la lecture de la Bible, mais mes enfants ne comprennent pas. 제 아들은 이제 32살인데 Actuellement, mon fils aîné, 32 ans. 제 장남입니다. C'est-à-dire, il est mon fils aîné. 한국 신학교 박욱수 목사님 훈련 받다가 Il était à l'école de mission de Corée. 지금은 강남교회 부사역자 중에 한 명으로 있습니다. Actuellement, il travaille avec Pasteur Bach dans son église, dans l'église de Pasteur Bach. 신학생이었을 때는 그래도 일주일에 한 두세 번 채팅할 수 있었어요. Lorsqu'il était dans l'école de mission, on s'est causé 2 fois par semaine. 근데 강남교회에 부사역자가 되고 난 다음에 Mais depuis qu'il est devenu le co-pasteur de cette église, 통화하는 거는 거의 진짜 불가능하고 vraiment, il est impossible de causer avec lui. 일주일에 한 번 정도 메시지를 주고 받는 것도 쉽지가 않아요. Mais avoir une petite causerie par le message même, c'est difficile. 강남교회는 전 세계를 인도하는 교회다 보니까 Puisque l'église de Gangnam, c'est l'église de Pasteur Bach, dirige toute l'église de ce monde. 너무 바쁜 거예요. Donc il est très très occupé. 32인데 Il a 32 ans, 새벽 4시 전에 일어나야 돼요. il doit se lever avant 4 heures. 성경을 1시간 읽고 Il lit la Bible pendant 1 heure. 5시부터 새벽 기도회 하고 C'est-à-dire à partir de 5 heures, il doit commencer la dévotion matinale. 5시 반부터 새벽에 같이 기도회 하고 Et puis 5h30, il doit prier. 신학교 수업이 시작되고 Et puis il doit participer au cours des écoles de mission. 근데 제 아들이 맡은 일이 얼마나 많은지 En tout cas, je vois qu'il est beaucoup chargé. 한 번은 저한테 이제 아버지 연락 못 드려서 죄송해요. Il m'a envoyé le message que papa, vraiment, je suis désolé de t'as pas appelé. 이게 제 일가표입니다. Ça, voilà, ça c'est mon chronogramme. 제가 강남에 있는 수많은 구역 중에서 5개의 구역을 인도하고 있습니다. Et actuellement, je suis en train de diriger 5 cellules de prière de cette église. 청년회를 인도하고 Et 있습니다. puis, je dirige le groupe des jeunes. 중학생들 영어를 가르치고 있습니다. Et puis, j'enseigne anglais pour les élèves des collèges. 그리고 이제 한국에 한국을 좋아하는 외국인들이 점점 많아져가요. Et puis, de plus en plus, beaucoup d'étrangers entrent en Corée. 한국에 이제 이민하러 들어온 사람이 지금 100만 명쯤 됩니다. J'ai entendu que plus de 1 million d'étrangers vivent actuellement en Corée. 제 아이들은 스페인어를 퍼펙트하게 해요. Mes enfants
parle bien espagnol parfaitement. 그러니까 이제 3살 때부터 자라서 C'est-à-dire, ils ont grandi à partir de 3 ans. 멕시코 아주 좋은 국립대에서 Et puis, ils ont fini leur étude à l'université publique l'Amérique latine. 신문 방송학과를 나왔기 때문에 Et puis, ils ont étudié dans cette université. 언론에 대해서 공부했기 Et 때문에 puis, ils ont étudié sur la presse. 스페인어를 정말 잘하죠. Donc, ils parlent bien espagnol. 그리고 이제 한국어도 상당히 잘하고 Et puis, ils parlent bien coréen aussi également. 영어도 상당히 잘해요. Et puis, ils parlent bien anglais aussi. 그러니까 이제 영어도 가르쳐야지. Et donc, il a enseigné anglais pour les collégiens. 그래서 이제 우리 강남교에서 한국에 들어가 있는 외국인들을 복음으로 인도하자고 도시에 사무실을 하나 세를 냈어요. Et puis, l'église de Gangnam a loué un bâtiment pour les étrangers. 외국인 센터라고 이름을 짓고 C'est-à-dire centre pour les 제 étrangers. 아들은 아침에 거기 출근해서 Et mon fils s'en va là-bas depuis le matin. 저녁에 Et 돌아오는데 puis, il retourne au soir. 보통 한 주에 외국인들 행사를 2개에서 3개를 하더라고요. Je vois que chaque semaine, il organise 3-4 programmes pour les gens étrangers. 그리고 또 박 목사님을 모시고 할 때가 많으니까 Et puis, puisqu'il vit avec Pasteur Bach, 행사를 적당히 할 수가 없는 거예요. puisque Pasteur Bach observe ce qu'il organise, donc il devait faire toutes choses parfaitement. 그래서 온 마음을 쏟아야 되는 거예요. C'est-à-dire il devait verser tout son cœur pour ça. 그 일을 하고 Mais chaque jour, il vit comme ça. 강남교회의 부사역자는 하루에 120페이지의 성경을 읽어야 됩니다. Et puis, en tant que pasteur de l'église de Gangnam, il doit lire la Bible 60 pages par jour. 제가 하루에 120페이지의 성경을 읽어야 됩니다. Non, 120 pages par jour. 정신이 없는 거예요. Donc, vraiment, il n'a même pas le temps. 새벽 4시 전에 일어나서 Il doit se lever avant 4 heures 저녁 11시까지 jusqu'à 23 heures. 뭐 이거 잡생각하고 있을 틈 없고 C'est-à-dire, il n'a même pas le temps de penser une autre chose. 아버지한테 메시지 보낼 시간도 없고 Il n'avait même pas le temps d'envoyer un petit message à son papa. 그래서 밤 11시 넘어 집에 들어오면 Et lorsque il retourne à la maison vers 23 heures, quelquefois minuit, 새벽 한 3시 반쯤에 일어나야 되니까 il doit se lever 3h30. 딱 들어놓으면 그냥 죽어버리니까 C'est-à-dire, lorsqu'il a mis sa tête par terre, il dort comme une personne qui est morte. 아버지 제가 이렇게 살고 있습니다. Papa, vraiment, je vis comme ça actuellement. 그래서 제 며느리가 한 번은 저한테 이야기하더라. Et un jour, ma belle-fille m'a dit, 아버님 우리 남편이요 내가 언제까지 이렇게 살 수 있을지 모르겠다 그래요. mon père, vraiment, mon mari m'a dit que jusqu'à quand je pourrais supporter ces programmes chargés. 너무 많은 일을 시키니까 Puisqu'il y a trop de programmes, il y a trop de choses à faire là-bas, 내가 언제까지 일을 계속할 수 있을지 모르겠다. est-ce que je pourrais supporter tous les programmes jusqu'à quand? 근데 제가 이제 한 번은 통화를 했어요. Et un jour, j'ai causé avec lui. 아버지 정말 일이 많긴 많아요. Papa, vraiment, il y a trop de choses à faire ici. 근데 한 가지 좋은 건 Mais il y a une bonne chose, malgré tout. 제가 이 사역을 배우는 초년생으로서 Je suis en train d'apprendre le ministère. 정말 좋은 곳에 와 있는 것 같아요. Vraiment, je vois que je suis dans un bon endroit. 제가 여기서 이것만 배우면 Si j'apprends ça correctement, 어디에 가서도 일할 수 있을 거예요. je crois que je pourrais réussir dans tous les lieux où je serai affecté. 그 맞아. C'est ça. 너 정말 좋은 자리에 있어. Tu es dans un bon lieu 잘 배워라. et tu dois bien apprendre. 근데 박 목사님은 성경을 그 부사역자들에게 깨닫진지 못 깨닫진 간에 하루에 120페이지씩 읽게 하는 거예요. Pasteur Ba voulait que tous les pasteurs de l'église Gangnam lisent la Bible jusqu'à 120 pages, soit qu'ils ne comprennent pas, soit qu'ils comprennent. 구원받은 사람이 하루에 성경을 120페이지씩 읽으면 C'est-à-dire, celui qui est sauvé lit la Bible jusqu'à 120 pages par jour. 처음에는 뭐 잘 안 깨달아져요. Oui, mais premièrement, ils ne pourront rien comprendre. 그런데 구원을 받고 마음에 성령이 계시기 때문에 Mais puisque nous sommes sauvés, ça veut dire que le Saint-Esprit est en nous. 성경을 계속 읽다 보면 Mais en lisant la Bible continuellement, 어떤 시간에 도달하면 si on arrive à un moment, 모든 성경의 내용이 살아나기 시작합니다. toute l'histoire, toute parole que nous avons lue s'élève. 제가 정말 우리 아이들에게 성경 읽는 걸 가르치고 싶었거든요. Vraiment, je voulais enseigner la lecture de la Bible à mes enfants. 그 제 소원이 이루어지고 있는 거예요. Et voilà, Dieu a exaucé ma prière. 적어도 제 장남에게는 소원이 이루어지고 있어요. C'est que si mon fils aîné a pris cette
lecture de la Bible. 이제 뭐 제 딸과 나머지 두 아들도 해야 되는데 Oui, j'ai encore des enfants, eux aussi ils doivent 제 apprendre 딸은 ça. 대학을 졸업하고 직장 생활하고 있는데 Et actuellement, ma fille, 제가 일주일에 한 번 정도는 꼭 통화를 해요. ma fille, elle travaille dans une société. Je cause avec elle une fois par semaine. 근데 제가 이제 통화할 때 꼭 말하는 게 정해져 있어요. C'est-à-dire le contenu de communication est déjà fixé. 아, 경은아 잘 지냈니? Joanna, ça va? 건강하고 잘 지내지? Je crois que tu es en bonne santé. 그다음은 교회는 나갔니? Est-ce que tu es allé à l'église? 수요 예배 갔어? Est-ce que tu as participé au culte de mercredi? 주일 오전 예배 갔어? Est-ce que tu as participé au culte du 주일 dimanche? 주일 저녁 예배 나갔어? Est-ce que tu as participé au culte dimanche soir? 그러면 직장 일이 많아서 수요 예배를 못 갈 때가 있고 Mais quelquefois, elle travaille jusqu'à le soir de mercredi, donc elle ne peut pas participer au culte de mercredi. 통역 일을 하기 때문에 Et puis, elle interprète. 일요일 날도 일을 시킬 때가 있어요. Quelquefois, à cause des visiteurs, elle doit travailler au dimanche. 그래서 이 간혹은 일요일 저녁 예배를 못 가요. Et donc, quelquefois, elle ne pouvait pas participer au culte de dimanche. 근데 제가 무슨 일이 있어도 주일 오전 예배는 가게 만드는 거예요. J'ai fait tout pour qu'elle participe au culte du dimanche. 아, 예, 갔어요. Et oui, papa, je suis allé là-bas. 목사님, 사모님께 인사는 드렸어? Est-ce que tu as salué au pasteur? 그냥 이제 예. Oui. 그다음 무슨 질문하느냐면 Et puis, après, ma question, 성경 읽고 있지? est-ce que tu fais la lecture de la Bible? 그럼 대답을 잘 안 해. Ma fille ne répond pas 바빠 죽겠는데 parce qu'elle est occupée. 일하느라고 힘들어 죽겠는데 Vraiment, elle est fatiguée. 성경 읽고 있지? Je crois que tu lis la Bible. 지금 어디 읽고 있지? Actuellement, tu es en train de lire quelle partie? 어디 읽고 있어요? Oui, papa, je suis en train de lire telle partie. 너 지난번에도 거기 읽는다고 안 했어? La dernière fois, on m'a dit que c'était même partie. Hein? 아, 그 다시 읽고 있어요. Je suis en train de répéter. 너 하루에 아무리 못 읽어도 3장은 읽어야 돼. Même si tu n'as pas le temps, au moins tu dois lire 3 chapitres par jour. 가능하다면 5장은 읽어라. Si c'est possible, il faut lire 5 chapitres par jour. 그러니까 제가 가끔씩 미안해요. Oui, je sais qu'elle est occupée, donc je sais que ma 아버지가 demande 이제 c'est 그런 거 trop. 말고 막 자연스러운 대화를 해야 되는데. Et en temps normal, en tant que le père, je devais prendre un autre sujet pour causer avec ma fille. 항상 묻는 게 교회 나가니? Mais toujours ma question était fixée. 성경 읽고 있니? Est-ce que tu vas à l'église? Est-ce que tu es en train de lire la Bible? 그런 걸 다 확인하고 난 다음에 그다음 어떻게 지내니? Et après cette question, je demande pour savoir sa vie personnelle. 마칠 때는 사랑한다. Et puis à la fin, je dis que je t'aime 이렇게 fort. 마치는 거예요. Et puis j'arrête. 근데 왜 제가 그런 말을 할 수밖에 없느냐 하면 Mais pourquoi je dois parler comme ça? 그게 제 마음에 가장 중요한 거기 때문에 그런 겁니다. Parce que cette chose est la plus grande, la plus importante dans ma vie. 지금은 제 딸이 잘 모르고 있지만 Mais actuellement, ma fille ne connaît pas cette importance. 그게 자기 인생의 가장 중요한 거라는 것을 아직은 모르지만 Actuellement, elle ne connaît pas que la lecture de la Bible est la plus importante dans sa vie. 구원을 받은 성도가 교회에 나가서 말씀을 듣고 교제하고 종들의 인도를 받고 C'est-à-dire fréquente à l'église et puis dirigée par l'église. 매일 성경을 읽으면 Si nous lisons la Bible continuellement, 하나님이 함께 하실 수밖에 없어요. forcément Dieu doit travailler dans notre vie. 하나님의 역사를 볼 수밖에 없어요. C'est-à-dire on doit voir forcément le miracle de Dieu dans notre vie. 그래서 이제 제 딸이 만 28이에요. Actuellement, ma fille a 28 ans. 야, 너 힘들면 집으로 돌아와라. Si tu es vraiment fatigué, il faut retourner à la maison. 아빠, 제가 나이가 28이에요. Papa, actuellement j'ai 28 ans. 이제 애가 아니에요. Et je ne suis pas l'enfant. 제가 어떻게 아빠만 기다리고 살겠어요. Est-ce que je dois vivre dans la maison de mon papa? 이제 아이들 커가고 있습니다. Et voilà, mes enfants en train de grandir. 제 제일 큰 아들은 32, Mon grand-fils, 32 ans. 셋째가 23, Et puis troisième, c'est 23 ans. 넷째가 이제 21할 거예요. Et puis quatrième, c'est 21 ans. 그러면 이제 손주 둘, 손녀 하나가 있고 Et puis j'ai mon petit-fils et puis ma petite-fille. 또 태어날 손주가 이제 내년 5월이면 태어납니다. Et puis troisième va naître l'année 2025. 내가 언제까지 그 아이들과 함께 있을 수 있을까요? Mais je ne sais pas jusqu'à quand je pourrai vivre avec eux.
아직은 좀 오래 있을 수 있겠죠. Mais oui, je crois que je pourrais vivre un peu longtemps. 근데 언젠가 나는 떠나게 될 거예요. Mais un jour, je quitterai ce monde. 그럼 내가 없을 때 이 Si je suis absent, 아이들이 정말 하나님의 복을 받고 살 수 있는 건 est-ce que mes enfants pourront vivre dans le bonheur de Dieu? 구원받은 사람이라면 S'ils sont sauvés, 하나님의 교회에서 교제하고 말씀 듣고 종들의 인도를 받고 ils doivent vivre sous la conduite de l'Église, sous la conduite des serviteurs de Dieu. 매일 성경을 읽는다. Et puis, ils doivent lire la Bible toujours. 제가 없어도 돼요. Même si je serai absent, 왜냐하면 il n'y aura pas de problème. 하나님 아버지께서 그들을 복을 베풀어 주시기 때문에 Je crois que Dieu va le bénir sans cesse, 제 인생을 축복하셨던 것처럼 comme Dieu m'a béni dans ma vie. 이건 굉장히 중요한 겁니다. C'est une chose qui est vraiment importante. 그래서 저는 성경을 읽고 묵상하는데 가장 많은 시간을 보냅니다. Et donc, je dépense plus de mon temps pour la lecture de la 제가 Bible. 이번에 와서 여러분 강연할 때 보통 2시간씩 이야기했죠. Lorsque j'ai prêché, à peu près pendant 2 ans, j'ai prêché, n'est-ce pas? 좀 길게 해서 죄송한데 Vraiment, je suis désolé de parler longtemps. 전 늘 그렇게 살아요. Mais chaque jour, je vis comme ça. 늘 각오를 해요. Toujours, je prends une décision. 오늘은 제발 1시간에 마치자. Vraiment, je dois prêcher 1 heure seulement. 근데 이 우리 설교 형제 자매 중에서 저한테 강하게 브레이크를 거는 사람이 있거든요. Parce qu'il y a certains frères et sœurs qui m'ont parlé durement parce que tu dois prêcher 1 heure. 제 아내와 제 아들들이 아니에요. Ce n'est pas ma femme, ce n'est pas mes enfants qui parlent comme ça. 제 딸이에요. C'est ma fille. 설교가 1시간쯤 넘어가면 Ma fille, si je dépasse 1 heure, 저 뒤에서 막 인상을 막 쓰기 시작해요. ma fille, son visage est froissé. 그래서 그 다음은 손으로 막 이렇게 Et puis ma fille me donne le signal. 아빠 이제 좀 마쳐. Papa, papa. 그 제가 이제 제 아내는 안 무서워하는데 Et je n'ai pas peur de ma femme. 아들도 안 Je 무서워하는데 n'ai pas peur de mon fils. 딸은 무서워요. Je peur de ma fille. 빨리 마쳐야 되겠다. Je dois terminer rapidement. 그래서 마치고 나면 Si j'ai fini, 아빠는 무슨 설교를 2시간씩 하느냐고. papa, pourquoi tu parles longtemps comme ça? 설교를 무슨 1시간 반이나 하느냐고. Pourquoi ça dépasse 1h30, ça arrive bien 형제자매들이 2 얼마나 heures? 좋아해. Voilà, maintenant tu as fini rapidement. Non, tout le monde est content. 좋아하긴 하지요. Oui, tout le monde est content. 저도 말씀 듣고 좋아요. Oui, oui, c'est bon. 그런데 2시간 정도 앉아 있으면 너무 아프다고요. Hein? Oui, ma fille dit que vraiment pendant 2 ans je souffrais. 가능하면 1시간에 맞춰주세요. Il faut diminuer. 그래서 제가 엄청 노력하거든요. Et je m'efforce pour diminuer. 1시간 설교하려고 엄청 노력하면 1시간 20분. Lorsque, malgré mes efforts, je dois dépasser toujours 1 heure. 노력하다가 포기해버리면 En essayant, si je m'abandonne, 한 1시간 40분. je prêche 1h40, 1h50. 아무 노력 안 하고 설교하면 Sans mes efforts, si je prêche, 2시간. je prêche pendant 2 heures. 이제 저는 이제 굉장히 많은 강연을 해요. Je donne beaucoup de prédications. 정말 강연 많이 하는 날에는 Les jours où je donne plus de prédications, 새벽에 2시간, c'est-à-dire la dévotion matinale 2 heures, 오전에 4시간, et puis la journée 2 heures, 오후에 4시간, et puis après-midi 2 heures, 저녁에 2시간, et puis le soir 2 heures, 밤에 2시간. et puis pendant la nuit 2 heures. 그럼 몇 시간 동안 설교하고 있죠? C'est-à-dire un jour, je prêche pendant combien de temps? 그거 그냥 설교하는 기계예요, 기계. C'est-à-dire je suis devenu une machine qui 말씀 prêche. 펴고 이야기하고 말씀 펴고 이야기하고. C'est-à-dire ouvre la Bible, je prêche, ouvre la Bible, je prêche. 근데 이제 오랫동안 이렇게 살아가지고 또 잠은 일찍 안 와요. Puisque cette vie est mon habitude, 몸은 donc je ne dors pas 피곤한데도 tôt. 잠이 안 와요. Même si je voulais dormir, mais le sommeil ne vient pas. 그러면 이제 낮에 못 봤던 거, 뭐 메일 들어왔던 거 인터넷 좀 보고 Et donc je dois vérifier les messages. 12시쯤 넘으면 잠이 들어요. Et puis si le temps passe le minuit, je dors. 4시쯤에 잠이 깹니다. Et puis vers 4 heures, je me réveille. 그런 강연을 많이 할 때는 Lorsque je suis dans un programme. 왜 4시에 잠이 깨는 줄 아세요? Et pour ça, pourquoi je me réveille 4 heures matin? 뭐 제가 엄청 신령해서? Parce que je suis spirituel? 아닙니다. Non. 그 다음 날 저의 말씀을 듣기 위해 기다리고 있는 사람들이 너무 많아요. Voilà, il y a des personnes qui m'attendent, qui attendent d'écouter ma parole. 보통 그 대상들이 목사님들입니다. Et puis dans les programmes de CRF, beaucoup de pasteurs
matin. 적을 때는 60명, Quelquefois 60, 한 보통 200~300명, quelquefois 200, 300 좀 pasteurs, 많으면 400~500명. mais quelquefois 500 pasteurs. 다 교회를 인도하는 목회자들이. Ils sont tous les pasteurs qui dirigent l'église. 그 중에는 비숍들도 많이 있어요. Et parmi eux, il y a grand bishop aussi dedans. 박사들도 많이 있고, Et puis il y a des docteurs théologiques. 대학교 총장들도 많이 있어요. Et puis il y a des présidents des universités. 굉장히 바쁜 분들인데 Ils sont vraiment occupés. 제가 하는 이야기를 들으려고 먼 거리를 왔어요. Mais pour participer le programme que j'ai organisé, il vient. 그럼 제가 그냥 알고 있는 이야기 할 수 있을까요? Mais est-ce que je peux prêcher sans préparer? 그들의 이제 눈빛을 보면 Et lorsque je regarde leurs yeux, 눈이 바짝바짝바짝하면서 vraiment ça brûle. 말씀을 사모해요. C'est-à-dire il aime la parole. 내가 그들을 존중해야 되기 때문에 Puisque je les respecte, 그들이 먼 거리에서 온 것처럼 puisqu'ils ont quitté loin, 나는 이들에게 내가 할 수 있는 최선의 것은 마음을 다하여 말씀을 준비하는 거예요. donc je devais préparer la parole pour eux. 그러니까 조금이라도 더 일찍 일어나야 되는 거예요. Donc je dois me réveiller tôt. 그래서 대부분 제가 그 강연을 많이 할 때는 아침을 안 먹습니다. Donc lorsque je prêche pendant le programme, je ne mange pas petit déjeuner. 아침 먹으러 갔다 오면 아무리 빨리 먹어도 왔다 갔다 오고 이야기하면 1시간 날아가요. C'est-à-dire, voilà, je dois aller pour prendre le petit déjeuner et puis je dois retourner, donc ça prend du temps. 그렇게 시간 허비할 시간이 없는 거예요. Et puisque je voulais économiser, je ne mange pas petit déjeuner. 말씀 읽고 말씀을 정리하고 Et je lis la Bible, j'étudie, 저는 이제 제가 한 시간 반 강연을 하려고 하면 pour prêcher 1h30, 3시간 정도는 준비합니다. je dois préparer au moins 3 heures. 제가 강연할 내용보다 훨씬 더 많은 양을 준비합니다. C'est-à-dire, je dois préparer le contenu qui dépasse 1h30. 제가 알고 있었던 모든 걸 다시 모르는 것처럼 다시 준비합니다. Et puis, je dois les lire comme si je ne connais pas ces contenus. 한 번도 1시간 반, 2시간 반 동안 말씀이 부족한 적이 없어요. Je n'ai jamais eu de problème pour recouvrir 2 heures, 3 heures. 제가 준비한 양은 4시간, 6시간을 전할 수 있는 내용을 준비했기 Parce 때문에. que le contenu que j'ai préparé dépasse 4 heures, 6 heures. 이제 그러면 어떤 현상이 일어나느냐 Et 하면 en ce moment-là, on voit quel genre de problème, 말씀의 질이 굉장히 높아요. quel genre d'effet, la qualité de la parole monte. 말씀 시간에 뭐 이렇게 뭐 재미있는 이야기 이런 이야기를 시간이 없어요. Je n'ai pas besoin de raconter n'importe quoi. 성경 자체의 이야기입니다. C'est-à-dire, je parle seulement ce qui est écrit dans la Bible. 이제 그러면 제가 이제 하루에 정말 말씀 많이 전할 때는 아까처럼 그렇게 긴 시간을 전하잖아요. Chaque jour, si je suis dans un programme, je prêche comme ce que je vous avais expliqué tout à l'heure. 그 말씀을 전하기에 계속 성경을 생각하잖아요. Donc, je dois méditer la parole toute la journée. 그러면 하루에 한 5시간 정도 빼고는 사실 성경 말씀 속에 사는 것 같아요. C'est-à-dire en enlevant 5 heures, peut-être, c'est-à-dire presque 19 heures, je suis dans la parole. 그러면 한 그런 식으로 1년을 산다고 생각해 보세요. C'est-à-dire en vivant comme ça pendant 1 an, 그런 식으로 한 2년을 산다고 생각해 보세요. si en vivant comme ça pendant 2 ans, 우리 마음이 어떻게 될까요? notre cœur va devenir comment? 말씀이 가득 차게 됩니다. Notre cœur sera rempli de la parole. 그러면 저절로 믿음이 생겨요. C'est-à-dire automatiquement nous allons avoir la foi. 저절로 하나님의 뜻을 생각하게 돼요. Automatiquement on doit penser à la volonté de Dieu. 제가 16살 때 Lorsque j'avais 16 ans, 아마 17살 때 lorsque j'avais 17 ans, 사도행전 20장 31절과 32절의 말씀을 보게 되었습니다. je lis Actes chapitre 20, verset 41-42. 한번 보겠습니다. 사도행전 20장 31절과 32절. Actes chapitre 20, verset 31-32. 이건 이제 사도 바울이 Actes 20, 31-32. 로마로 가기 전에 Avant qu'il voyage, 바울이 사역했던 모든 교회 중에서 parmi toutes les églises que Paul a dirigées, 가장 큰 부흥이 일어났던 교회가 il y a une église où Dieu a travaillé plus grandement que les autres églises. 에베소 교회였습니다. C'était l'église d'Éphèse. 바울이 에베소에서 3년 동안 복음을 전했는데 Il a prêché l'évangile pendant 3 ans à Éphèse. 처음에는 많은 핍박이 있었어요. Au début, il y avait beaucoup de persécutions, 나중에는 큰 역사가 일어나면서 mais après, il y avait des grands miracles de Dieu. 성경에 보면 모든 아시아가 다 바울에게 나아오더라.
Dans la Bible dit que tous les hommes d'Asie ils sont venus vers Paul. 이 브리스길라와 아길라라는 바울의 동역자가 바울을 찾아가서 만났는데 Lorsque Paul a prêché, Prisca, Aquilas sont venus pour rencontrer Paul. 뭐라고 표현했느냐 하면 Voilà, qu'est-ce qu'ils ont dit? 바울이 말씀에 붙잡혀 말씀을 전하더라. Voilà, lorsqu'ils sont arrivés, ils ont vu que Paul était attrapé par la parole et puis il a prêché la parole. 처음에는 설교자가 설교를 해요. Et au début, les prédicateurs prêchent. 근데 그 설교자가 성령에 잡혀버릴 때 Lorsque le prédicateur est saisi par le Saint-Esprit, 그때부터는 그 사람이 설교를 하는 게 à 아니에요. partir de ce moment-là, ce n'est pas le prédicateur prêche. 하나님의 말씀이 그를 붙잡아서 그 입을 통해서 이야기하고 Voilà, la parole de Dieu attrape cet homme et puis utilise sa bouche pour parler. 바울이 하나님의 말씀에 붙잡혀 복음을 전하더라. Et pendant, c'est-à-dire, lorsque Paul a prêché, il était saisi par le Saint-Esprit et puis le Saint-Esprit a utilisé son corps. 이게 제가 설교자로서의 저의 목표입니다. Et ça, c'est mon objectif en tant que le prédicateur. 내가 나도 잊어버리고 Je vais m'oublier, 주변도 잊어버리고 je vais oublier tout ce qui se passe. 말씀에 붙잡혀 사는 것입니다. Je vais être saisi par le Saint-Esprit. 이게 저의 꿈입니다. Et ça, c'est mon rêve. 그 누가 저에게 목사님의 꿈은 뭡니까 물어보면 Si quelqu'un me demande, qu'est-ce que ton rêve, pasteur? 나는 내가 말씀에 몰입해서 사는 거다. Vraiment, je vais me concentrer à la parole de Dieu. 나는 내가 말씀 속에 올인해 버리는 것이다. Et je vais me jeter dans la parole à 그래서 100%. 형제자매들에게 여러 번 이야기했어요. Et j'ai dit à plusieurs fois aux frères et sœurs, 10년 전쯤에 il y a 10 ans de cela, 저는 말씀을 전하는 기계가 되고 싶습니다. je vais devenir la machine qui prêche. 나는 말씀을 전하는 기계가 되고 싶습니다. Je vais devenir la machine qui prêche. 언제 어디 Dans tous les lieux, dans tous 누구 les 몇 cas, 명의 사람이 있든지 간에 devant qui? 말씀 전할 기회를 주는 순간 C'est dès que j'aurai le temps de prêcher, 막 버벅거리고 있는 게 아니고 et ce n'est pas que je bègue, 그 기회를 주는 순간 그 기회를 주는 순간 lorsque j'aurai le temps, l'occasion de prêcher, 무슨 말씀 전할까 버벅거리고 있는 게 아니고 et ce n'est pas que je pense, je dois méditer, je dois penser qu'est-ce que je dois prêcher. 기계의 전원 스위치 켜듯이 Non, on n'aura pas de ces soucis seulement lorsque on a allumé la machine, 늘 비슷한 높은 수준의 말씀을 c'est-à-dire toujours la parole qui a haute qualité, 기계처럼 전할 수 있는 게 나의 꿈이다. c'est-à-dire prêcher la parole qui a haute qualité comme la machine. 그리고 10년쯤 흘렀습니다. Et voilà, après 10 ans, 멕시코에 있는 모든 사역자들 교회 임원들이 et voilà tous les pasteurs de Mexique. 목사님이 말씀 전하는 기계가 되고 싶다 하셨죠. Et voilà, pasteur, tu nous as dit que tu veux devenir la machine qui prêche. 목사님은 이미 그 기계가 되셨습니다. Et vraiment, on voit que tu es devenu cette machine. 저는 이게 제가 가장 사모하는 거예요. Et vraiment, ça c'est une chose que j'aime. 저 다른 일 잘 못해도 괜찮아요. Mais je n'ai pas besoin de savoir autre chose. 제가 뭐 다른 일들 좀 못하는 거 저는 그건 이해할 수 있어요. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin de savoir toutes choses. Oui, je peux faire des erreurs. 그러나 복음 전도자가 Mais celui qui prêche la parole, 복음 전도자의 주무기는 c'est qu'est-ce qui est la force de celui qui prêche. 말씀과 간증입니다. C'est-à-dire, la parole et le 저는 이제 témoignage. 제 주변에 있는 사역자들 Je regarde les pasteurs qui sont autour de moi. 다른 실수는 잘 용납해줘요. Je peux accepter leurs erreurs. 다른 것들은 제가 많이 봐줘요. Oui, je peux accepter leurs erreurs. 그러나 말씀이 떨어지는 거, Mais si leur parole, la qualité de leur parole descend, 간증이 떨어지면 s'il n'y a pas de témoignage, 저한테 굉장히 하다맞습니다. vraiment, je les reproche durement. 너 다음부터 강대상에 서지 마. À partir de maintenant, tu ne pourras jamais prêcher. 여기 지금 온 형제 자매들이 Ya voilà les Français qui sont venus ici. 사업하는 분들도 많고 Ya voilà, il y a beaucoup d'entrepreneurs, 바쁜 분들도 많은데 il y a beaucoup de personnes qui sont occupées. 그런 쓰잘데기 없는 소리 들으니까지 왔는 줄 알아? Est-ce qu'ils sont venus pour rien, pour écouter ces gens de paroles qui est n'importe quoi? 네 이야기 들으러 온 줄 알아? Est-ce qu'ils sont venus pour écouter ton histoire?
네 생각 들으러 온 줄 알아? Est-ce qu'ils sont venus pour écouter ta pensée? 뭐 재미있는 이야기 들으러 온 줄 알아? Est-ce qu'ils sont venus pour s'amuser? 하나님의 말씀을 들으러 온 거야. Ils sont venus pour écouter la parole de Dieu. 네 생각 들으러 온 줄 알아? Ce n'est pas qu'ils sont venus pour écouter ta pensée. 네 삶 속에 일하신 하나님을 들으러 온 거야. Ils sont venus pour écouter Dieu qui a travaillé dans ta vie. 그들이 하나님을 보게 될 때 Lorsqu'ils voient Dieu, 변하는 거야. en ce moment-là, ils changent. 정신 썩어 빠져가지고. Vraiment, tu es corrompu. 말씀 읽어. Lis la Bible. 말씀 묵상하고 Tu dois méditer la parole. 믿음으로 살아. Tu dois vivre par la foi. 네 삶 속에 말씀이 네 마음을 가득 채워나가고 Lorsque ton cœur sera rempli de la parole, 네 삶에 하나님의 일하시는 것이 가득해져야 돼. Dieu va travailler dans ta vie forcée. 전 남의 이야기 들으려고 이렇게 귀에 안 세웁니다. Je ne m'intéresse pas à ce qui se passe dans la vie de quelqu'un. 우리 성교 요즘 무슨 일 있지? Et actuellement, qu'est-ce qui se passe dans la vie de telle personne? 어느 나라에 뭔 일 있지? Qu'est-ce qui se passe dans ces gens de pays? 거기에 별로 관심을 가지지 않아. Je ne m'intéresse pas à toutes ces choses. 필요하면 하나님 나한테 듣게 해주실 거야. Si ça c'est nécessaire pour moi, Dieu m'a fait écouter cette parole. 말씀을 읽고 전하는 데 마음을 쏟습니다. Mais je dois verser tout mon cœur pour lire la parole, pour méditer la 내가 parole. 그 말씀을 읽고 전하면서 하나님 주신 마음이 있을 때 Et lorsque mon cœur est rempli de la parole que Dieu me donne, 근데 그 일을 하려고 할 때 다른 보통 사람이 볼 때 다른 사람이 잘 안 하는 짓인 거예요. oui, c'est une chose que les gens ne veulent pas. 오해를 받을 확률이 굉장히 커요. Oui, les gens peuvent mal comprendre en regardant ce que je fais. 제 마음을 잘 모르는 사람은 저 신목사가 자기 잘난 척하는가 보다. Voilà, les gens peuvent penser que voilà, il est en train de se hausser. 어제 이정도 성삼 저한테 이야기하시더라고요. Hier, pasteur Lee m'a dit, 우리 여기 사역자님들이 voilà, récemment, les pasteurs de Côte d'Ivoire, 목사님이 복음을 가지고 계신데 voilà, pasteur, tu prêches l'évangile. 아직도 목사님 모르는 사람이 우리나라에는 많습니다. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui te connaissent pas. 그런데 목사님 속에 복음이 있기 Et 때문에 puisque dans ton cœur, il y a la parole, 그래서 목사님을 좀 홍보하고 싶습니다. donc nous voulons annoncer ta personne aux Ivoiriens. 큰 도로에다가 목사님 사진이 있는 그 그림 그런 간판을 많이 달고 싶습니다. Vraiment, nous voulons installer ta photo sur les différents grands affiches. 제가 하십시오 그랬습니다. Et je lui ai dit qu'il faut faire. 하십시오. Il faut faire. 그리고 그 사이사이 박 목사님 사진 더 크게 하나씩 달고 Et puis, quelquefois, tu dois mettre la photo des pasteurs aussi grand. 하십시오. Il faut faire. 정말 복음에 유익이 된다면 하십시오. Si ça c'est bon pour l'évangile, on doit le faire. 그리고 목사님께 한 번만 말씀드리세요. Et puis, tu dois parler au pasteur. 목사님, 우리 교회 사역자들이 이렇게 이야기합니다. Pasteur Bach, voilà récemment le pasteur de notre église en train de me parler comme ça. 제가 이제 그 말을 들을 때 내가 이렇게 하면 주변 사람들이 이 정도 선교사가 자기 잘난 척안에 이렇게 말할 것 같은 생각도 들었습니다. Oui, mais certaines personnes ils peuvent reprocher en disant que voilà, pasteur Lee est en train de se hausser. 근데 아무리 생각을 해봐도 Mais lorsque j'ai pensé, 이게 복음의 유익이 될 것 같습니다. je pense que ça c'est bon pour l'évangile. 그럼 목사님 분명히 하라고 하실 겁니다. Donc je crois que pasteur Bach il va accepter. 그러면 간판 다 달아버리세요. Donc tu dois afficher partout. 저런 간판에 이 정도 목사님 사진 걸어버리세요. Donc il faut mettre ta photo partout. 하나님의 사람은 그렇게 사는 겁니다. Les serviteurs de Dieu doivent vivre comme cela. 누구 눈치 보고 언제 살아요? On ne doit pas regarder les yeux 다른 des hommes. 사람이 내 칭찬해 주는 게 나한테 무슨 유익이 있어요? Est-ce que les gens, comment les gens pensent, est-ce que c'est important? 다른 사람이 내 욕하는 게 나한테 무슨 해가 될 수 있어요? Même s'il y a des personnes qui pensent autrement, ce n'est pas important. 다른 사람이 내 욕할 때 내가 그걸 들으니까 내 마음이 상하니까 문제지. Oui, les gens peuvent nous reprocher sans raison, mais ce n'est pas important. 다른 사람이 내 욕하는 걸 내가 듣고 그냥 무시해버리면 아무 문제가 안 됩니다. C'est-à-dire, si nous méprisons leurs paroles humaines, mais il n'y a aucun problème. 그 인간의 본성이거든요. Et ça, c'est le cœur naturel de l'homme. 누가 자기보다 좀 잘하면 Si quelqu'un travaille bien plus que lui, 박수 안 쳐줍니다. il ne veut pas applaudir. 겉으로는 박수 쳐주지만 Oui, apparemment, il a applaudi, 속으로 욕합니다. mais dans son cœur, il y a beaucoup de reproches. 어떻게 해서도 흠을 내려고 합니다. Et il va faire tout pour les descendre. 좀 자기보다 잘났으면 S'il est bon pour lui, c'est pour il est 가만히 mieux que 생각해 lui, 보다가 en pensant, 참 훌륭하시구나. vraiment il est respectable. 난 많이 부족한데 Vraiment, lorsque je vois mon image, 나 좀 배워야 되겠다. vraiment je dois l'apprendre. 이럴 수 있으면 얼마나 좋겠어요. Si on réagit avec cette manière, ça sera bon. 근데 대부분의 사람들이 그렇지 않아요. Mais la plupart des gens ne pensent pas comme 누가 cela. 자기보다 좀 잘났다 싶으면 Si nous voyons une personne qui est mieux que nous,
무슨 흠을 잡아서라도 욕을 해요. On fait tout pour retrouver une faute. 어느 날 누가 저한테 물어보더라고요. Un jour, une personne m'a posé question. 목사님도 두려워하세요? Pasteur, est-ce que tu as peur? 그 내가 그걸 말이라고 해. Est-ce que ça c'est une parole? 안 두려워하는 사람 누가 있어요? Sur la terre, qui n'a pas peur? 목사님도 두려워하긴 하세요. Mais tu savais que dans ton cœur, il y a la peur. 목사님도 겁을 내긴 내세요. Donc dans ton cœur, il y a la crainte. 그분들이 볼 때는 제가 두려움을 모르는 사람으로 보이는 겁니다. Peut-être les gens pensent que je suis une personne qui n'a pas peur. 목사님 긴장이라는 거 하세요? Pasteur, est-ce que tu trembles un peu? 김진성 목사님이 이제 서부 아프리카 책임자 되셨죠? Pasteur Kim Jin-sung, il est le responsable d'Afrique d'Ouest. 저한테 물어보시더라고요. Et un jour, il m'a parlé. 신 목사님도 말씀 전할 때 긴장하세요? Pasteur, lorsque tu prêches, est-ce que tu trembles? 긴장 안 하시죠? C'est-à-dire, il n'y a pas de... Tu n'es pas gêné. 아니 긴장 안 하는 사람 누가 있습니까? Sur la terre, devant en prêchant, qui 안 ne tremble 두려워하는 pas? 사람 누가 있습니까? Moi aussi, je tremble quelquefois. 차이가 하나 있죠. Oui, il y a des différences, des 어떤 niveaux. 사람은 조금 긴장하면 덜덜덜덜덜덜 떠는 거예요. Il y a certaines personnes, ils tremblent fort. 어떤 사람 좀 두려우면 두려운 표가 나는 거예요. C'est-à-dire, ils ont peur, mais cette peur 근데 저는 paraît. 두려움이 좀 와도 표가 안 나요. Mais pour en mon cas, même si j'ai la peur, mais ça ne part pas. 긴장을 해도 제가 좀 살이 쪘잖아요. Voilà, je suis un peu gros, n'est-ce pas? 배짱 마른 분들은 긴장하면 Lorsqu'on voit une personne qui est mince, 부들부들 떨어요. il tremble et puis sa tremblance, ça est visible. 저는 긴장하면 Mais voilà, je suis gros. 이렇게 살이 좀 쪘지 않습니까? À cause de ma chair, 마음속에서 조금 요래요. cette chair couvre la 전혀 tremblance. 표가 안 나요. Et donc les gens ne voient pas cette 너 tremblance. 신 목사님은 안 두려워하는 것 같아. Voilà, pasteur Chine, il ne tremble pas. 긴장도 안 하는 것 같아. Je vois qu'il n'est pas gêné. 근데 그건 사실이 아닙니다. Non, ce n'est pas vrai. 오늘 이제 그러니까 이제 우리가 하나님의 일을 할 때는 사람들을 의식하면 못 합니다. Lorsque nous faisons l'œuvre de Dieu, on ne doit pas regarder les yeux des hommes. 여러분이 어느 선까지는 하나님도 기쁘게 하고 적당히 사람도 기쁘게 하면서 하나님 섬기고 싶어요. Oui, quelquefois nous voulons plaire à Dieu, à la fois nous voulons plaire aux hommes. 제가 우리 사역자 중에 제일 싫어하는 사람들이 있습니다. Mais je n'aime pas ces gens de personnes, 줄 서는 사람들입니다. celui qui veut rester derrière l'homme. 어떤 목사님이 되나 줄 서는 그런 인간들 내 눈 뜨고 못 봅니다. Vraiment, je n'aime pas du tout les gens qui sont derrière l'homme. 야, 네가 하나님 종이야. Est-ce que tu es le serviteur de Dieu? 너 전도자 그만둬라. Il faut arrêter. 그 비굴하게 살라 그러면. Il ne faut pas vivre misérablement comme ça. 그만둬. Il faut arrêter. 차라리 네 자영업해. Et tu dois travailler comme les autres personnes. 시사하고 더럽게 남의 눈치 보고 그래 살 것 Il ne faut 같은데. pas rester derrière l'homme. 뭐 하려고 목사 됐어? Et tu veux pourquoi tu voulais devenir 그냥 pasteur? 직장 생활해. Il faut travailler comme les autres 네가 personnes. 하나님의 종이 됐으니 Si tu es pasteur, 마음으로 존경해야지. tu dois respecter les pasteurs dans ton cœur. 마음으로 존경하지만 무슨 말이든지 말할 자유가 있어야지. Même si tu respectes ces pasteurs, si tu vois que ces pasteurs est égaré, tu dois lui parler. 벌벌 떨면서 Tu trembles. 눈치 보고 Tu es tout derrière l'homme. 너한테 하나님 말씀 듣는 성도들이 불쌍하다 Et 불쌍해. vraiment, j'ai pitié de la personne qui écoute la parole à travers toi. 네 아내가 정말 불쌍하다. J'ai pitié de ta femme. 내가 네 아내라면 Si je suis ta femme, 난 너 같은 놈하고 하루빨리 이혼한다. vraiment, je vais y divorcer. 병신 같은 놈하고 말을 살아. Et vraiment, pourquoi je dois vivre avec ces gens de 하나님이 personnes? 불렀으면 Si Dieu t'a choisi, 죽더라도 믿음을 가져야지. tu dois vivre par la foi. 너 정신 바꿔. Tu dois changer ton cœur. 믿음 가져. Tu dois avoir la foi. 그런 거 제가 굉장히 싫어요. En tout cas, vraiment, je n'aime pas ces gens de choses. 여러분이 어느 선에 도달을 하면 Si vous arrivez à un niveau, 하나님 이제 나에게 가르쳐 주십니다. voilà, Dieu me enseigne. 너 언제까지 나도 기쁘게 하고 다른 사람들도 의식하는 삶을 살래? Voilà, maintenant, tu dois agir en considérant ce que tu as écouté de moi sans considérer les autres personnes. 그거 안 되는 거야. Tu ne dois pas agir comme ça. 그건 네가 나를 배반하는 거야. C'est-à-dire, tu dois me suivre. 넌 이제 내 말을 들어야 돼. Tu dois m'écouter. 물론 지금도 제가 온전히 자유한 건 아니에요. Oui, je ne peux pas dire que je suis parfaitement libéré de toutes choses. 근데 옛날에 비하면 훨씬 좋아졌어요. Mais par rapport à avant, vraiment, je suis libre. 하나님의 말씀이라면 Dans la parole, 욕하라 해.
Mais oui, il peut m'insulter. 일하겠습니다. Oui, il peut parler mal sur moi. 큰 장소 빌려서 집회하는데 Lorsque j'ai organisé un grand séminaire, 한 번은 멕시코의 국립극장을 빌렸습니다. voilà, j'ai prêché dans une grande salle. 그거는 전문 공연장입니다. C'était une salle professionnelle. 세계에서 열 번째 안에 드는 좋은 공연장입니다. C'est une salle c'est la meilleure salle de ce monde. C'est 10e salle, meilleure salle de ce monde. 좋은 의자, 좋은 이 푹신한 의자가 9,999개가 있습니다. Dans cette salle, il y a 9999 chaises. 그거는 이렇게 체육관이 아니에요. Ce n'est pas stade. 정말 전문적으로 강연과 공연만 하는 곳입니다. C'est un lieu qui est construit pour la prestation. 하룻밤 2시간 쓰는데 Pour utiliser 2 heures cette salle, 10만 불입니다. on doit payer 60 millions. 그리고 뭐 이것저것 다 하면 12만 불이에요. Si on paye les autres choses, ça devient 72 millions. 그럼 우리가 하룻밤에 실질적으로 쓰는 시간은 2시간인데 Pour utiliser 2 heures cette salle, 12만 불 정도 써야 되는 거예요. c'est-à-dire on doit payer 72 millions. 그거는 이제 돈은 그렇게 쓰는 거고 C'est-à-dire ça c'est côté de l'argent. 사람을 9,999명을 데려와서 채워야 되는 겁니다. Et puis on doit amener 9999 personnes pour remplir cette salle. 그게 돈 안 들이고 되는 일이에요. Sans utiliser l'argent, est-ce qu'on peut le faire? 제가 그 장소를 빌렸습니다. J'ai loué cette salle. 목사님과 합창단을 초대했습니다. J'ai invité Pasteur Bang et puis la chorale Gracias. 주변 나라에서 선교사님이 우와 신목사님 꿈의 장소를 얻으셨네 이렇게 해줘야 되잖아요. Voilà, les autres pasteurs, ils devaient me soutenir en disant que pasteur, vraiment nous avons eu la bonne salle comme une salle de rêve. 한국에서 오신 목사님들도 목사님 세계에서 제일 좋은 장소 빌리셨네요. Vraiment pasteur, vraiment félicitations, vraiment tu as loué une salle qui est merveilleuse. 우리 한번 해봅시다. Donc allons, on va travailler ensemble. 이러면 얼마나 좋겠습니까? Si tout le monde a dit comme ça, je serais vraiment content. 근데 어떻게 된지 아십니까? Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? 저를 찾으시더라고. Voilà, un pasteur m'a appelé. 한국에서 담당자로 오신 목사님이 C'est le pasteur de Corée qui est venu pour m'aider. 그 목사님이 신목사님 찾고 있어요. Voilà, pasteur, ce pasteur est en train de te chercher. 그래서 제가 이렇게 들어가니까 Et lorsque je suis entré dans le bureau, 우리 위대하신 신목사님, oh, honorable pasteur Shin, 위대하신 신목사님, honorable pasteur Shin, 이 장소를 빌려서 도대체 어떻게 하려고 하십니까? tu veux faire quoi dans cette salle? 9,999석. 9999 places. 거기는 멕시코 가난한 사람들은 들어오려고 하지도 않아요. C'est-à-dire, les Mexicains qui sont dans la pauvreté ne peuvent jamais imaginer qu'un jour ils vont se trouver là-bas. 근데 이제 그분하고 저하고 다른 게 하나 있는데 Voilà, j'ai vu la différence entre moi et ces pasteurs. 나는 하나님을 의지하고 일하겠다. J'ai dit que je vais compter sur le Dieu. 내가 하나님만 의지하겠다. Je vais compter sur le Dieu seulement. 근데 만약에 절반도 안 채워졌다. Si ce n'est pas rempli, 3분의 1밖에 안 채워졌다. si seulement un tiers seulement rempli, 나는 내가 끝까지 하나님을 믿고 했는데 voilà, j'ai cru à Dieu. 그때 사람들이 저 신목사는 믿음도 없는 게 통만 커가지고 Voilà, pasteur Shin n'a pas la foi, mais seulement son cœur est gros. 너 때문에 엄청난 물질을 낭비하고 Voilà, on va dépenser l'argent pour rien. 너는 멕시코에 사역할 수 없어. Tu ne dois pas rester en Mexique. 그러면 내가 그만두겠다. Si ça arrive comme ça, je vais quitter. 내가 절반만 오면 어떻게? 절반만 오면 어때? Même si la salle est remplie de la moitié seulement, 예수님은 한 영혼이 천하보다 귀하다고 했어. la Bible nous a dit que une personne est plus importante, plus précieux que ce monde. 내가 온 마음을 다해 준비했는데 Voilà, j'ai versé tout mon cœur pour préparer ce séminaire. 절반밖에 안 왔어. Même si la moitié ça seulement est remplie, 사람들이 나를 비방한다면 même si les gens me reprochent, 그래도 5,000명이 복음을 들었잖아요. voilà, mais quand même, c'est 5000 personnes qui ont écouté l'évangile. 그러면 절 보고 일 그만두라면 저는 그때 그만두겠습니다. Si malgré tout ça, si tu me reproches et puis tu m'as demandé de quitter, je peux quitter. 망하면 망하겠습니다. Si je dois être détruit, je serai détruit. 그러면 안 두려워요. Je n'ai pas peur. 안 두려워요. Je n'ai pas peur.
하나님이 오늘 이 자리에 역사하시면 영광을 받으시겠습니다. Seigneur, vraiment, je crois que si tu es content de ça, tu seras glorifié. 그래서 당신을 믿고 일을 하는데 Donc, je compte sur toi. 안 좋은 결과가 온다면 Même si le résultat sera mauvais, 제가 부끄러움을 당하겠습니다. je vais accepter ces résultats. 그래도 당신을 믿겠습니다. Et puis, je vais continuer à croire en toi. 망하면 망하겠습니다. Mais si je dois être péri, je dois être péri. 그때부터 안 두려워요. Depuis ce moment-là, j'en avais pas peur. 우리가 그 장소를 3년 연속 빌렸습니다. Pendant 3 ans, on a loué cette salle. 첫 해는 7,000명쯤 왔어요. Première année, 7000 personnes sont venues. 멕시코는 나라가 크기 때문에 그 뭐 이게 쉽게 오게 할 수 있는 게 아니에요. Mexique est grand pays. 거기 오려면 진짜 비행기 타고 고속버스 타고 10시간씩 어떤 곳은 20시간씩 와야 됩니다. Donc, certaines personnes qui veulent participer à ces programmes loin doivent utiliser l'avion pour venir. 그렇기 때문에 제가 뭐 버스 보내가 사람 데리고 그럴 수 있는 나라가 아니란 말입니다. Ce n'est pas un pays qu'on peut envoyer, on peut utiliser les cas pour ramasser les gens. 정말 하나님만 믿어야 되는. Et donc, on devait compter sur le Dieu seulement. 두 번째 해는 8,000명이 넘어왔습니다. La deuxième année, 8000 personnes étaient venues. 세 번째는 9,999 만석이도 밖에 수백 명이 자리가 없어서 못 들어왔어요. À la troisième année, toute la place était remplie et puis les gens sont restés dehors. 박 목사님이 정말 기뻐하셨어요. Pasteur était vraiment content. 자네 너무 좋다 여기. Vraiment, je suis content d'ici. 이 많은 사람 어떻게 모았나? Comment tu as amené toute la personne TV 광고도 안 하고 sans faire publicité de télévision? 하나님 하셨죠. C'est Dieu. 우리는 뭐가 가장 많은 사람을 오게 만드냐 하면 Qu'est-ce qui attire les gens? 제가 CLF 유명 강사입니다. Je suis orateur des CRF. 요번에 이틀 CLF 들으신 분들 Et voilà les pasteurs qui étaient dans notre programme de CRF. 제가 그럼 아무 생각 없이 그냥 이야기한 것처럼 보여도 Même s'ils ont écouté sans penser, 제 CLF 유명 강사예요. vraiment, je suis un pasteur qui est vraiment connu. 저는 기쁜 소식 선교 안에서보다 기쁜 소식 밖에서 훨씬 더 유명합니다. Je suis une personne qui est célèbre au de l'autre émission. 저를 통해서 말씀 들은 목사님들이 4만 몇천 명이 넘어요. Les pasteurs qui ont appris la parole à travers moi, ils dépassent 45 000 pasteurs. 제 설교 한 번 들은 사람들이 아니고 Ce n'est pas ils ont écouté une seule fois seulement. 그 중에서 한 80% 이상은 적어도 16시간씩 들은 사람들입니다. Plus de 80% de ces 45 000 pasteurs, ils ont suivi mon enseignement plus de 16 heures. 그래서 그 목사님들에게 이 장소에 우리가 이런 행사입니다. 오십시오. Ja, voilà, j'ai organisé un programme avec Pasteur Ba dans ce lieu. Venez. 그 교인들을 데리고 오는 거예요. Ils sont tous venus avec leurs fidèles. 다 채워지는 거죠. Voilà, la salle était remplie. 이 자리 어떻게 다 채웠는가? Et comment tu as rempli cette place? 하나님 하셨죠. C'est Dieu. 목사님의 CLF의 열매입니다. Et voilà, à travers ces rep, j'ai bénéficié. 그리고 좋긴 너무 좋은데 Ce qui est bon, 돈이 너무 비싸다. ce qui est sûr, c'est la salle est bonne, mais le prix est très cher. 목사님 저는 그렇게 생각합니다. Parce que je ne pense pas comme ça. 저는 간혹 그런 이야기를 박 목사님께 잘합니다. Quelquefois, je parle directement au pasteur Ba. 목사님이 저한테 무슨 이야기를 하고 계신데 Et voilà, pasteur Ba, il est en train de me parler. 목사님 저는 그렇게 생각합니다. Parce que je ne pense pas comme ça. 저는 그렇게 생각합니다. Je ne pense pas comme ça. 어떨 때는 목사님이 뭐 누구를 용서해주고 이런 이야기 하시는데 Quelquefois, pasteur peut pardonner les autres, 목사님 저는 그렇게 생각합니다. mais pasteur, faut pas faire comme ça. Je ne pense pas comme ça. 그 자식을 때려 죽여버리고 싶습니다. Vraiment, je vais les tuer. 목사님이 그렇게 쳐다보세요. Il m'a regardé bizarrement. 그 주님의 마음을 가져야지. Tu dois avoir le cœur de Dieu. 그건 그냥 제 생각이라는 거예요. Quelquefois, mais je suis comme ça. 그날도 목사님이 돈이 너무 많이 들어. C'est trop cher. 저는 그렇게 생각합니다. Parce que je ne pense pas comme ça. 목사님 저는 한 나라를 맡은 선교사입니다. Parce que je suis un pasteur qui s'occupe d'un pays. 멕시코에 1억 3,500만 명이 살고 있습니다. En Mexique, il y a plus de 130 millions de population. 박 목사님과 합창단이 오셨는데 Ja, voilà, pasteur, et puis la Cora Gracia est venue. 내가 9,999명을 불렀어.
자, voilà, je dois appeler 9999 personnes. 복음을 듣게 한다면 À travers cette séminaire, si ces personnes écoutent la parole, 당장 우리 교회에 몇 명 연결되고 안 되고 그런 건 관심 없고 je ne m'intéresse pas qu'après cet événement, ils vont venir à l'église ou pas. 멕시코 전체에 복음이 퍼지지 않겠습니까? Ce que sur les Mexicains, ils vont écouter l'évangile. 그렇게 몇 년이 지나면 Si on fait ces genre de programmes pendant plusieurs années, 처음에는 교회에 연결된 사람 별로 없는 것처럼 보여도 même s'il n'y a pas de flux apparemment, 어느 정도의 시간이 되면 사람들이 구름처럼 밀려올 줄처럼 믿습니다. mais tu cours quelques temps plus tard et tous ils vont venir à l'église. 근데 목사님 저를 이렇게 딱 쳐다보셨습니다. Il m'a regardé. 자네는 Toi, 그 정신을 가지고 있습니다. si tu vis avec cette pensée, 앞으로 무슨 일이든지 할 수 있어. tu peux faire tout ce qui est impossible. 박 목사님 뭐 중요한 이야기 할 때 꼭 두 번을 반복하시거든요. Pasteur Bach, lorsqu'il veut parler une chose qui est importante, il répète. 다시 자네는 C'est toi. 그 정신을 가지고 있습니다. Si tu vis avec cette pensée, 앞으로 무슨 일이든지 할 수 있네. tu pourras faire tout ce qui est impossible. 그리고 멕시코의 제일 큰 광장이 속갈로 광장이에요. Et puis il y a une grande coup, il y a grand coup de Mexique, 대통령 궁 앞입니다. c'est-à-dire juste en face de que palais présidentiel. 이틀 연속 저녁마다 10,000명이 넘는 사람들을 모아서 합창단 공의도 목사님 복음을 들었습니다. Et pendant 2 jours, nous avons organisé un concert de gracias avec Pasteur Bach. 근데 이제 그 아까 말했던 극장이 정말 좋긴 좋는데 Oui, c'est la salle que je vous ai parlé tout à l'heure, c'était bon, 10,000명밖에 못 들어가요. mais maximum 9999 personnes. 그것보다 더 큰 장소가 하나 더 있어요. Donc, j'ai devais utiliser une autre place qui est plus grande que cette salle. 멕시코 시티 아레나입니다. Ça s'appelle Mexico City Arena. 그거는 25,000명이 들어가는데 C'est 25 000 personnes entrées dans cette salle. 그거는 제일 중앙에다가 이렇게 무대를 해야 25,000명이 들어가요. C'est-à-dire que la scène, le podium doit être installé au milieu. 근데 우리는 집회는 그런 식으로 하면 좀 무질서하잖아요. Puisqu'on n'a jamais organisé un séminaire avec cette 그래서 manière. 우리는 한쪽에다가 무대를 두고 이렇게 쫙 이렇게 직사각형으로 앉는단 말입니다. Donc, habituellement, on met la scène un côté. 그러면 뭐 기계 설치하고 장소 답변 사람이 앉을 수 있는 자리만 15,000석이 나옵니다. Si on installe que le podium à un côté, au moins 15 000 personnes peuvent s'asseoir là-bas. 그 아레나로 들어간 입구가 36개인가 됩니다. L'entrée de cette salle, c'est 36 entrées. 어떻게 의전을 해야 될지 어떻게 리셉션을 해야 될지 모르겠더라고. Vraiment, je ne savais même pas comment on doit accueillir les gens, comment on doit organiser. 그거는 아까 말했던 멕시코 국립극장보다 훨씬 비싸요. Cette salle est plus chère que la salle que je vous ai parlé. 그 행사를 했는데 On a organisé ça. 15,000명이 왔습니다. 15 000 personnes étaient venues. 15,000석이 다 찼습니다. 15 000 places étaient remplies. 그냥 대충 보고 10,000명 온 것 같아 그게 아니고 Ce n'est pas que ils sont nombreux, à peu près comme 15 000 personnes, non. 15,000석이 다 찼습니다. 15 000 places étaient remplies. 여러분 15,000명이 누가 경찰이 여기 15,000명 온 것 같아 그런 말 하는 거 말고 Et ce n'est pas que les policiers disent que oh, ici ils sont nombreux, c'est à peu près 15 000 personnes, c'est pas comme ça. 번호가 있는 좌석에 15,000명 앉은 거 본 적 있으세요? Est-ce que vous avez vu un lieu qui est organisé avec 15 000 personnes? Est-ce que vous avez vu ça? 대단합니다. Ils sont nombreux. 제가 제일 밑에 앉아 있었는데 J'étais en bas. 눈을 이렇게 드니까 Lorsque j'ai regardé en haut, 사람의 여리고성이었어요. c'était vraiment un château de Jéricho. 목사님은 너무 기뻐하시고 Vraiment, Pasteur Bach, il était content. 저는 목사님 옆에 앉아 있는데 J'étais à côté de Pasteur Bach. 합창단이 공연을 하니까 고개를 숙이고 있는 거죠. Voilà, parce que la chorale Gracias a chanté, donc j'ai abaissé ma tête. 뭐 하고 있었을까요? Vous savez pourquoi j'ai fait quoi? 눈물을 흘리고 있었습니다. J'ai pleuré. 하나님 감사합니다. Seigneur, merci. 하나님 감사합니다. Seigneur, merci. 하나님이 우리 가운데 역사하시는 것이 감사합니다. Vraiment, Seigneur, merci d'avoir travaillé pour notre Église. 정말 우리가 하나님을 섬길 때 어느 지점에 가면 이제 사람의 눈치 보는 거를 그만해야 된다라는 걸 필요성을 느낄 때가 옵니다. C'est-à-dire, en travaillant pour Dieu, on sent que un jour, on doit arrêter de regarder les yeux des hommes. 그렇지 않으면 정말 하나님을 기쁘게 할 수는 없습니다. Sinon, on ne peut pas plaire à Dieu. 하나님을 기쁘게 하다가 Pour plaire à Dieu, 버림 받아야 됩니다. on ne peut faire toutes choses. 정말 하나님을 기쁘게 하려 그러면 Si vous voulez plaire à Dieu, 그걸 넘어가야 됩니다. vous devez surmonter ça.
자, 이 사도 바울이 가장 성공적인 목회를 경험했던 게 에베소인데 Là, voilà, Paul, il a réussi dans son ministère à Éphèse. 이제 자기는 로마로 가면 다시 못 만날 걸 알았어. Il sait que s'il s'en va à Rome, il ne pourra plus y retourner. 밀레도라는 항구의 에베소의 장로들을 다 불렀습니다. Voilà, il a appelé tous les anciens de 사도 Milénée. 바울이 살아서 마지막으로 하는 설교였습니다. Il a prêché, il a partagé la parole pour la fin. 이거 굉장히 중요한 이야기예요. C'était très important. 사도 바울은 자기가 죽고 난 다음에 Après sa mort, 이 교회에 늑대가 들어와서 교회를 어지럽힐 거 알고 있었습니다. il sait qu'il y aura des mauvaises doctrines qui vont déranger l'Église. 이 장로들 중에서 변질될 사람이 있을 거라는 걸 알고 있었습니다. Il sait que les anciens aussi, ils seront pourris. 거기서 살아남을 수 있는 방법을 가르쳐 주는 Et 거예요. donc, il veut montrer comment on peut surmonter cette mauvaise doctrine. 사도행전 20장 31절과 32절입니다. Acte chapitre 20, verset 31, 32. 사도행전 20장 31절과 32절. Veillez donc vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec l'âme chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sacrifices. Sanctifiés. 내가 너희 가운데 3년 동안 있을 때에 Là, voilà, lorsque j'étais avec toi, avec vous pendant 3 ans, 온 마음으로 말씀을 전하던 걸 기억해라. vous devez vous rappeler tout ce que j'ai fait. 어떨 때는 눈물을 흘리면서 설교했습니다. Quelquefois, j'ai prêché en pleurant. 설교자가 온 마음을 다해 설교하다 보면 Lorsque les prédicateurs prêchent avec tout son cœur, 설교하다가 울기도 하고 quelquefois ils pleurent. 밤낮으로 눈물로 너희들을 가르쳤던 걸 기억해라. Vous devez vous rappeler que je vous ai enseigné jour et nuit. 내가 너희를 주와 그 및 그 은혜의 말씀께 부탁하노니 Je vous confie. 32. 내가 너희를 주님과 그분의 은혜의 말씀에 부탁한다. Je vous recommande à Dieu à la parole de sa grâce, 그 말씀이 너희를 능히 든든히 세우사 à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les saints. 거룩해 하심을 입은 모든 자 가운데 기업 있게 하시리라. Et donner héritage avec tous les sanctifiés. 사도 바울은 에베소의 장로들에게 Paul, il a prêché aux anciens. 좀 잘해 보세요. Il faut bien travailler. 그러지 않았습니다. Non, il n'a pas dit ça. 나는 너희를 주님과 그 은혜의 말씀께 부탁한다. Vraiment, je confie, je vous recommande à Dieu à la parole de sa grâce. 내가 떠나갈지라도 Même si je quitte ici, 너희가 들었던 그 말씀을 생각하고 있습니다. vous devez vous rappeler ce que j'ai prêché. 그 말씀이 너희를 능히 든든히 세우사. Cette parole va vous édifier. 거룩하게 입은 모든 자 가운데에서 기업 있게 하시리라. Et puis ça va donner l'héritage avec tous les sanctifiés. 제가 16살 때 이 말씀을 읽었어요. Lorsque j'avais 16 ans, j'ai lu cette parole. 저는 제가 너무 약하다고 생각했어요. J'ai pensé que je suis trop faible. 근데 이 말씀을 읽으면서 En lisant cette parole, 그렇구나. c'est ça. 내가 주님의 말씀을 의지하면 Si je compte sur la parole, 주님의 말씀으로 내 마음을 채우면 si la parole est entrée dans mon cœur, 나는 약하지만 même si je suis faible, 말씀이 나를 든든히 세워주고 cette parole va m'édifier. 기업 있게 하시리라. Et puis ça va me donner l'héritage. 그날 이후로 Et depuis ce jour-là, 제가 가장 이 마음을 많이 쏟는 신앙의 부분이 je verse tout mon cœur 내 마음을 말씀으로 채우는 겁니다. pour remplir mon cœur de la parole. 말씀을 묵상하는 겁니다. Et puis je médite la parole. 나는 약하지만 Même si je suis faible, 주님의 말씀은 약하지 않고 mais la parole de Dieu n'est pas faible. 나는 믿음이 없지만 Même je n'ai pas la foi, 주님은 믿음이 있기 때문에 mais Dieu a la foi. 내가 그 말씀을 생각하고 있을 때 Lorsque j'ai pensé à cette parole, 말씀이 나를 든든히 세워주고 la parole m'édifie. 하나님 복을 받게 하는 것입니다. Et puis je reçois l'héritage de Dieu. 이게 사도 바울이 에베소의 장로들에게 마지막으로 남긴 설교입니다. Et ça, c'est la
la dernière prédication que Paul a laissée aux anciens. 저는 그래서 제가 CLF 인도할 때 Lorsque je prêche pour les pasteurs de CRF, 복음을 전할 때 lorsque je prêche la parole, 듣는 사람을 절대로 설득시키려고 하지 않습니다. je ne veux pas persuader ceux qui écoutent. 설교자가 설교를 듣는 사람을 설득시키려고 하는 사람은 Si le prédicateur veut persuader ceux qui écoutent, 좋은 설교자가 아닙니다. il n'est pas bon prédicateur. 왜 설득을 시키려 할까요? Mais pourquoi il veut le persuader? 자기가 하려고 하는 거예요. Il veut faire lui-même. 주님을 믿지 못하는 거예요. C'est-à-dire il ne croit pas en Dieu. 내가 누군가를 설득시키면 Si je le persuade, 그건 오래 못 갑니다. ça ne reste pas longtemps. 또 다른 사람이 그 사람을 다른 생각으로 설득시켜 버립니다. Parce qu'il y aura d'autres personnes qui vont le persuader. 그러니까 저는 설득시키려고 하지 않습니다. Je ne veux pas le persuader. 저는 말씀을 믿습니다. Je crois à la parole. 이 말씀이 모든 사람을 바꿀 거라는 걸 믿습니다. Je crois que cette parole va changer. 그냥 tout le monde. 말씀을 선포할 뿐입니다. C'est-à-dire j'annonce. 그냥 성경이 말하는 복음을 전할 뿐입니다. C'est-à-dire je prêche la parole. 이것이 복음입니다. Ça c'est l'évangile. 이것이 진리입니다. Ça c'est la vérité. 그냥 그 복음을 증거합니다. C'est-à-dire je annonce cette parole. 나는 이 사람들을 복음에게다가 부탁하는 겁니다. C'est-à-dire je confie cette personne à la parole. 그럼 이 복음이 이 사람들을 바꿔버립니다. C'est-à-dire la parole va le conduire. 여러분이 약하면 어떻습니까? 자, même si vous êtes faible, 난 마음 약해요. oui, mon cœur est faible. 저도 마음 약한 사람이에요. Je suis une personne qui a le cœur faible. 제 주변에 있는 선교사가 그렇게 생각 안 해요. Mais beaucoup de personnes pensent que je ne suis pas comme ça. 목사님도 두려워하세요? Pasteur, est-ce que tu as peur? 안 두려워하는 사람 누가 있어요? Tout le monde a peur. 목사님도 겁을 내세요? Est-ce que tu as la crainte? 겁이 없는 인간이 어디 있어요? Oui, tout le monde a la crainte. 왜 근데 그분들이 볼 때 목사님은 겁이 없는 것 같아요. Mais pourquoi les gens pensent que je n'ai pas peur? 두려움이 없는 것 같아요. Tu n'as pas de peur. 그건 왜 그렇게 됐을까요? Et pourquoi je suis devenu comme ça? 저는 정말 연약한데 Je suis une personne qui est faible, 말씀을 의지하다 보니까 mais en comptant sur la parole, 그 말씀이 저를 그렇게 만들어 준 겁니다. la parole m'a changé comme cela. 여러분도 말씀을 마음에 채우세요. Il faut établir la parole dans votre cœur. 오늘 우리가 수양의 말씀 마감하는 날인데 Aujourd'hui, c'est les derniers jours de la retraite. 사실 제가 이 부분하고 한 세 부분 더 우리 신앙에 정말 중요한 제 신앙을 지켜줬던 말씀을 전하고 싶었는데 Je voulais partager certaines paroles qui a gardé ma foi, 시간이 없어서 안 될 것 같습니다. puisque le temps est beaucoup passé. 그러면 이 에베소서 5장 말씀을 제가 읽었죠. Tout à l'heure, on a lu Ephésiens chapitre 5. 이 5장에서 보면은 이제 사도 바울은 결혼한 적이 없어요. Paul était célibataire. 결혼도 안 한 사람이 무슨 아내들은 남편을 사랑하라, 뭐 남편은 아내를 뭐 해라, 웃기는 이야기 아니에요? Mais puisque il n'est pas marié, il n'a pas de il n'est pas capable de parler de la relation de couple. 자매님 중에 아기 12명 놓은 사람이 있는데 Voilà, il y a une sœur qui a 12 enfants. 아기 한 명도 안 낳은 여자가 와가지고 Voilà, il y a une sœur qui n'a pas d'enfant. 아기는 이렇게 놓는 거고 Voilà, on doit accoucher l'enfant avec cette manière. 기저귀는 이렇게 갈아주고 Voilà, on doit changer la couche avec cette manière. 젖은 이렇게 먹이고 On doit allaiter l'enfant avec cette 아기는 manière. 이렇게 키우는 거다. On doit élever l'enfant avec cette manière. 얼마나 웃기겠습니까? C'est vraiment une parole qui est drôle. 애 하나도 안 낳은 여자가 Tu n'as même pas un enfant. 애를 12이나 놓은 여자에게 Voilà, j'ai 12 enfants. 애기 키우는 이야기를 가르친다는 게 Et puis tu 우습지 m'enseignes 않아요? comment on élève un enfant. 사도 바울은 결혼을 해본 적이 없어요. Et Paul, il n'est pas marié. 근데 부부에 대해서 부부가 어떻게 살아야 되는지를 가르치는 거예요. Mais il veut enseigner comment un couple doit vivre. 바울은 이걸 어디에서 배웠느냐 하면 Paul, il a appris ça où? 32절입니다. Le verset 32. 5장 32절. Ephésiens chapitre 5, verset 32. 이 비밀이 크도다. Ce mystère est grand. 부부라는 게 이게 굉장히 신기한 비밀이야. C'est-à-dire, la relation de couple, c'est un mystère. 이건 내가 그리스도와 교회에 관해서 이야기하고 있는 거다. J'ai dit cela par rapport à Christ, à l'Église. 인간의 역사의 최초의 부부가 누구였죠? Vous connaissez le premier couple de ce monde était qui? 아담과 하와였어. Et Adam et Ève, c'est ça? 아담의 갈비뼈에서 하나님 여자를 만들었습니다. C'est-à-dire, en prenant dans la côte d'Adam, Dieu a créé Ève. 성경적으로 여자라는 말의 뜻은
La signification des femmes, 남자에게서 나온 자라는 뜻입니다. signification de la femme, c'est la personne qui est sortie de l'homme. 남자라는 말의 뜻은 La signification de l'homme, 사람이라는 말입니다. c'est l'homme. 그러니까 여자는 사람에게서 나온 자라는 것이죠. C'est-à-dire, femme est sortie de l'homme. 그러니까 그것도 사람이죠. Donc, elle est l'homme. 아담이 깊은 잠에서 깨어났습니다. Et voilà, Adam, il s'est réveillé. 새로운 피조물을 봤어요. Il a vu une nouvelle créature. 여자분들은 천지 창조 6일 동안의 창조에 속하지 않고 있다는 거 알고 계세요? Est-ce que vous savez, la femme n'était pas créée à 6 jours, en 6 jours. 여자는 천지 창조 6일 동안 창조되지 않았습니다. La femme n'était pas créée pendant ces 6 jours. 새 피조물이었습니다. Elle était la nouvelle créature. 굉장히 중요한 의미가 있는 거예요. 네. 굉장히 중요한 의미가 있어요. C'est une chose qui est vraiment importante. 그래서 이제 아담이 깊은 잠에 빠졌다가 잠을 깼는데 Et voilà, Adam, il s'est réveillé. 생전 처음 보는 피조물을 봤습니다. Il a vu une nouvelle créature. 근데 뭐 사랑해야 되겠다가 아니고 Ce n'est pas qu'il a pensé, je dois aimer cette femme. 그냥 사랑하는 마음이 일어났어요. Seulement en regardant cette femme, il a eu l'amour. 너는 내 뼈 중에 뼈요, Tu es les os dans mes os. 살 중에 살이로다. Tu es la chair de ma chair. 덩치 이만한 형제님들이 Et voilà, il y a un frère qui est gros. 자매님 빼짝 말라가지고 열었는데 Voilà, une sœur, sa femme est mince. 아내한테 꼼짝도 못해요. Voilà, sa femme domine ses frères. 저는 여기 코트디부아는 잘 모르겠는데 Mais je ne sais pas, la Côte d'Ivoire, 제가 페루에 있을 때 lorsque j'étais à Pérou, 아내한테 얻어맞는 남편들이 그렇게 많아요. vraiment, j'ai vu beaucoup des hommes qui sont frappés par leurs femmes. 우리 작년 형제한테 자매님한테 뺨 맞고 주먹으로 맞는 사람 진짜 많아요. Parmi les frères de l'église, il y a beaucoup de frères qui étaient giflés par leurs femmes, qui étaient frappés par leurs femmes. 어떤 형제님은 그 해군 잠수함 타고 특수 훈련을 받은 Et 형제님인데 puis, il y a un frère qui est militaire. 완전 헐크예요, 헐크. Il est vraiment costaud. 근데 자매님 빼짝 말랐어요. Sa femme est mince, petite. 그 자매님이 남편 뺨을 다. Voilà, elle a giflé. 그럼 형제님 이만한데. Et son mari est gros comme ça. 그거는 사람 죽이는 훈련 받은 분이거든요. Dans le militaire, il apprend comment il tue l'homme. 근데 그 아내한테 뺨 맞고 Mais lorsqu'il est giflé, 울고 있어요. il pleure. 그러니까 이해가 안 되는 거예요. Vraiment, on ne comprend pas. 그 왜 그렇죠? Pourquoi? 아내를 사랑하니까. Parce qu'il l'aime. 그러니까 아내를 사랑하니까 화가 나는데 아내 죽을 것 같은 거라. Même s'il est fâché, il sait que s'il la frappe, elle va mourir. 내가 이거 때리면 죽을 것 같아. Donc, il ne peut pas la frapper. 그냥 맞고 말자. Donc, il est mieux d'être frappé. 그게 사랑하기 때문입니다. Puisqu'il l'aime. 이게 비밀입니다. Et ça, c'est mystère. 근데 이 아담은 실패했어요. Adam, il a échoué. 하나님 말씀을 버리고 Il a abandonné la parole. 이제 하나님이 아담에게 무슨 명령을 주셨죠? Dieu a donné quel ordre à l'homme 땅 끝까지 가서 jusqu'à l'extrémité de la terre. 생명으로 가득 채우고 Et, 생명으로 가득 multiplier 채우고 les gens. 번성해라. Il faut vous multiplier, il faut féconder. 아담이 실패했습니다. Adam, il a échoué. 그걸 하기도 전에 제 속에 빠졌어요. 예? 그걸 하기도 전에 제 속에 빠졌습니다. Jésus. 제 속에 빠지고 말았다고 타락했다고. Avant avant d'accomplir cette parole, il est tombé dans le péché. 그 남자는 우리에게 죄를 가지고 온 남자였어요. Donc voilà, cette personne a amené le péché dans le monde. 근데 아담이라는 말은 사람이라고 뜻을 갖고 있다고 했죠. J'ai dit que Adam signifie l'homme. 수천 년이 지나서 하나님이 또 한 명의 아담을 보내었어요. Après Adam, Dieu a envoyé un autre Adam. 사람의 몸을 입고 오신 예수 그리스도였습니다. C'est-à-dire Jésus qui est venu avec le corps. 그래서 그 첫 번째 아담을 첫 아담이라고 부르게 되고 C'est-à-dire il y a premier Adam que nous connaissons 이분을 마지막 아담이라고 부르게 et puis 되었어요. Christ est le dernier Adam. 근데 예수님은 아내가 없었어요. Et Jésus il n'avait pas de femme, 결혼도 하신 적 없고 il ne s'est pas marié. 그분이 십자가에 못 박혔습니다. Lorsque il est crucifié, 첫 아담의 갈비뼈를 뺐던 그 자리에 voilà, Dieu a enlevé la côte d'Adam. 하나님이 창이 꼽히게 했습니다. C'est même place la lance 첫 est entrée. 아담이 깊은 잠에 빠졌던 것처럼 Comme premier Adam est tombé dans le sommeil,
마지막 아담이 죽음의 잠에 들어갔습니다. Et voilà, dernier Adam est tombé dans les sommeils mortels. 첫 아담이 찔렸던 첫 아담의 갈비 뼈를 뺐던 자리에서 피와 물이 쏟아졌습니다. Et voilà, la côté où que Dieu a enlevé la côte, c'est même place, le sang a coulé. 사흘이 지났어요. Et voilà, 하나님이 첫 아담을 마취해서 깨어나게 했던 것처럼 comme Dieu a réveillé Adam, 이 마지막 아담을 죽음에서 깨어나게 했습니다. Dieu a réveillé Jésus de la mort. 그래서 그 아담이 깨어났을 때 Lorsque Adam il s'est réveillé, 새로운 피조물을 보았습니다. il a vu la nouvelle créature. 이건 여자도 아니고 Ce n'est pas la femme, 천지 창조에도 안 속해 있었고 ce n'est pas la créature qui a été créée dans la création. 창세기 2장에 있던 여자도 아니고 Ce n'est pas la femme de Genèse chapitre 2, 새로운 피조물이 있었습니다. c'est une nouvelle créature. 자기가 흘린 피와 물로 인해서 그 영혼의 죄를 다 사함받은 성도들이 있었습니다. C'est-à-dire les saints qui sont sauvés par le sang de Jésus, par l'amour de Jésus. 교회였습니다. C'est l'église. 아담이 너는 내 살 중에 살이요 너는 내 뼈 중에 뼈라다고 말했던 것처럼 Tu es ma chair, tu es mes os. 그리고 하와를 사랑했던 것처럼 Comme Dieu, Adam a aimé Ève, 예수님이 그 잠에서 깨어났을 때 lorsque Jésus s'est réveillé, 거룩하고 흠도 없고 티도 없는 자녀들이 있는 겁니다. voilà, il a vu les saints. 여자라는 말은 성경적으로 남자에게서 나온 자라는 뜻이라 했죠. J'ai dit que la femme signifie la personne qui est sortie de l'homme. 그 남자는 사람이라는 뜻을 갖고 있다고 했죠. L'homme signifie l'homme. 성경적인 의미에서 모든 구원받은 성도는 예수님에게서 나온 자기 때문에 예수님의 여자가 되는 것입니다. C'est-à-dire puisque tous ceux qui sont sauvés sont sortis de l'homme, donc tous ceux qui sont sauvés est devenu la femme de l'homme. 그래서 교회를 보고 그리스도의 신부라고 하는 Et 거예요. à cause de cette raison, l'Église est la femme de l'homme. 제가 처음 군받고 찬송을 배우는데 Lorsque j'ai appris la chanson, 그 찬송 가사에 신랑 대신 예수께서 다시 오실 때라는 가사가 있다. le moment où Jésus, qui est notre mari, vient, 저 그까지 부르다가 en écoutant, 나 이 찬송 안 배워. je ne vais pas croire cette 나 parole. 이 찬송 안 배울 거야. Je ne vais pas apprendre cette parole. 나 이 찬송 안 부를 거야. Je ne vais pas apprendre cette 옆에 parole. 형제들이 왜 안 부르냐고. Mais pourquoi tu ne chantes pas? 나 여자가 아니라니까요. Je ne suis pas la femme. 뭐가 내가 예수님의 신부가 돼요? Mais comment je peux devenir la femme de Jésus? 나는 동성연애자 아니라니까요. Je ne suis pas homosexuel. 그때 그 형제님이 이 바보야. Tu es vraiment 여기 insensé. 이거는 그런 의미에서 여자가 아니라 Cette femme, ce n'est pas ce genre de femme. 그리스도에게서 나와서 구원받은 모든 자는 성경적으로 여자가 되는 거야. Voilà, si nous sommes sortis de Jésus, nous devenons la 그래서 femme de 우리를 Jésus. 여자라고 부르는 À 거야. cause de ça, la Bible nous a dit que nous sommes la femme de 그래서 제가 Jésus. 이해가 됐어요. À ce jour-là, j'ai bien 그래서 compris. 이제 신랑 대신 예수께서 다시 오실 때 오늘 여신부라는 걸 믿었어요. Donc, je pouvais apprendre à chanter. 예수님이 하늘로 승천하시기 전에 Avant que Jésus monte au ciel, 그들에게 성령을 보내주시면서 en envoyant le Saint-Esprit, 하나님이 아담에게 했던 명령과 똑같은 명령을 합니다. 하나님이 첫사람 아담에게 했던 명령과 똑같은 명령을 합니다. Jésus a ordonné comme Dieu a ordonné à Adam. 하나님이 창세기 2장 1장에 아담한테 뭐라 했죠? Qu'est-ce que Dieu a dit à Adam et Ève? 땅에 충만하라. Multiplier, 땅에 생육하라. féconder, 모든 땅을 다스려라. dominer cette terre. 대명령을 주셨습니다. Dieu a donné cet ordre. 아담은 그 하나님 뜻을 이루는 걸 실패했습니다. Adam, il a échoué d'accomplir cette parole. 그런데 하나님이 이제 예수 그리스도의 신부된 교회를 향해서 Mais Dieu est en train de parler la femme de Jésus. 예수님이 하늘과 땅의 모든 권세는 아버지께서 내게 주셨다. Voilà, toute l'autorité, tout le pouvoir de ce monde, Dieu m'a donné. 내가 이 땅을 다 생육하고 번사하게 할 수 있다. Je peux féconder ce monde. 그런데 이것을 이제 내가 교회에게 주노라. Et donc, je donne ce pouvoir à l'église. 너희는 땅 끝까지 가서 Jusqu'à la fin, 복음을 전해라. jusqu'à l'extrémité de la terre, 모든 tu prêches 민족에게 복음을 l'évangile. 전하고 Annoncer l'évangile. 모든 사람을 제자로 삼아라. Tu dois discipliner tout le monde. 똑같은 이야기잖아. C'est même parole. 마지막 아담이
Dernier Adam, 우리 교회에게 명령을 주었습니다. ce dernier Adam nous a donné la parole. 교회는 그리스도의 명령을 받았습니다. C'est-à-dire l'Église a reçu l'ordre de Jésus 땅 끝까지 가서 jusqu'à l'extrémité de la terre. 모든 민족에게 복음을 전하고 Annoncer l'évangile. 모든 사람을 제자로 삼으라. Discipliner tous les peuples. 우리가 이 말씀을 따라서 가는 Et 동안에 pendant que nous vivons avec ce cœur, 하나님이 힘있게 일하실 je 거예요. crois que Dieu va travailler grandement. 제가 마지막으로 올해 1월 1일 날 Et puis, 올해 1월 1일 날 1er janvier 2024, 니카라가에 있었습니다. j'étais à Nicaragua. 니카라가의 제일 큰 교회가 Nicaragua, il y a une église qui est vraiment grande. 2만 5천 명쯤 모이는데 C'est à peu près 25 000 fidèles étaient dans cette église. 1월 1일 날 1er janvier, 새벽 12시를 딱 해서 1월 1일이 되는 순간 c'est-à-dire 31 décembre minuit, 저에게 말씀을 전하게 주셨습니다. le pasteur de cette église m'a donné la place pour prêcher. 요거보다 좀 더 높은 단위였는데 C'est une position qui est plus haute que ça. 2만 4천 명이 앉아 있었습니다. Devant moi, 24 000 fidèles étaient là. 제가 빠르게 첫 번째 줄을 헤아리기 시작했습니다. J'ai commencé à compter ceux qui sont assis au premier rang. 이 첫 번째 줄이 한 150m 이상 됐습니다. Ces rangs dépassent 150 mètres. 의자가 빽빽하게 있는데 Et beaucoup de choses étaient installées. 의자가 뒤로 끝도 없는 거예요. Vraiment, les chaises sont installées jusqu'à... 그러니까 제가 대충 5줄씩 다시 헤아리기 시작했습니다. J'ai commencé à compter 5. 한 10,000명쯤 헤아리다가 J'ai fini de compter jusqu'à 10 000. 더 이상 못 헤아리겠더라. Je ne pouvais plus continuer 끝이 안 보이는데 parce que je ne vois pas la fin. 정말 2만 4천 명 정도 와 있었어요. Vraiment, 24 000 fidèles étaient 그 là. 사람들에게 복음을 전했습니다. J'ai prêché l'évangile. 저는 정말 아무것도 아닌 사람입니다. Je ne suis pas une personne qui est grande. 제가 막 복음을 전하고 있을 때 Lorsque j'ai prêché la parole, 1월 1일이 되면서 lorsque 1er janvier est arrivé, 곳곳에서 폭죽이 터지기 시작했습니다. il y avait beaucoup de flammes artificielles. 무슨 마음이 들었느냐면 Lorsque j'ai entendu le bruit de 야, 네 잘한다. Oh, tu travailles bien. 하나님이 야, 내 불꽃 터져 줄게. Oh, vraiment, je te félicite. 복음 전해라. Prêcher l'évangile. 정말 기뻤습니다. Vraiment, j'étais étonné. 여러분 우리 함께 복음 전합시다. Vraiment, prêchons l'évangile. 아멘. Amen. 복음 전합시다. Prêchons l'évangile. 복음 전하세요. Vous devez prêcher l'évangile. 코트리비아 전국에 복음 전하고 On doit prêcher l'évangile dans tous les lieux de Côte d'Ivoire. 주변 나라도 복음 전하고 Et puis, on doit aller les autres pays. 우리가 이 땅을 복음으로 채우는 일을 하나님의 뜻을 따라 갑시다. Vraiment, on doit vivre selon l'ordre de Jésus. 하나님 우리 축복해 주실 줄로 Dieu 믿습니다. va nous bénir. 하나님의 말씀을 여러분 마음에 채우세요. Remplis votre cœur avec la parole. 그리고 그 말씀을 생각하세요. Et puis, méditez cette parole. 그러면 여러분을 통해 하나님 역사하실 것입니다. Dieu va travailler dans votre vie. 마치겠습니다. On va finir. 기도하겠습니다. Prions. 하나님 아버지 감사합니다. Merci Seigneur. 하나님 우리는 정말 무능력한 사람이었고 Et on était la personne qui est incapable. 만약에 우리가 죄 속에 지금도 살고 있다면 Si on vit toujours dans les péchés, 우린 지금도 우리 개인의 감정과 생각을 따라 살고 있을 것입니다. et on devait vivre continuellement dans notre pensée qui est erronée. 우리 기분 좋으면 기뻐하고 Si on est dans une bonne situation, on est content. 기분 나쁘고 화내고 Si on est dans une mauvaise situation, on est fâché. 그냥 슬픈 느낌이 들면 눈물 흘리고 Si on est triste, on pleure. 우리는 감정대로 생각대로 살고 있을 것입니다. Vraiment, on devait vivre selon notre sentiment, 그래서 notre pensée. 우리가 죄를 짓고 싶지는 않지만 Même si on ne veut pas pécher, 내 마음속에 죄의 유혹이 들어오면 si la tentation des péchés entre dans notre cœur, 그걸 못 이겨서 죄를 짓고 on est dominé par cette pensée. 우리는 그렇게 별 볼 일 없이 살다가 Vraiment, on devait finir notre vie en vivant comme 정말 cela. 슬프게 인생을 살다가 Vraiment, on devait terminer notre vie avec la tristesse. 죽어서 멸망을 받을 자들이었습니다. Et puis, on devait aller à l'enfer. 그런데 우리의 영혼을 사랑하셨습니다. Mais Dieu, tu nous as aimés. 우리 영혼의 모든 죄를 사하시고 Tu as effacé tous nos péchés. 우리를 당신의 교회 안에 Et 두셨습니다. puis, tu nous as mis dans l'église. 우리가 옛날에 한 번도 가질 수 없었던 꿈을 가지게 해주시고 Voilà, dans notre cœur, il y a un rêve
우리에게 비전을 주셨습니다. Et puis tu nous as donné une vision. 이제 우리에게 믿음을 주셨습니다. Tu nous as donné la foi. 우리는 옛날에 절대로 생각할 수 없는 인생을 사는 자들이 되었습니다. Et nous sommes devenus la personne qui est en train de mener une vie qu'on n'a jamais imaginée auparavant. 이것이 하나님 뜻이었습니다. Ça, c'est la volonté de 하나님 Dieu. 정말 코트디바에 역사해 주셔서 감사하고 Seigneur, merci parce que tu as travaillé en Côte d'Ivoire. 이정도 선교사님의 사역을 축복해 주셔서 너무 감사하고 Bénis les ministères des pasteurs Lee. 그 가족을 지키고 또 복음을 돕는 자들을 일으켜 줘서 감사합니다. Et bénis sa famille, bénis tous ceux qui travaillent avec lui. 우리 모두 각자에게 주시는 은사를 따라서 Selon le don que tu nous as donné. 하나님 우리를 보내신 곳에서 온 마음을 다하여 복음을 전할 수 있게 해주시고 Et vraiment, nous voulons prêcher l'évangile dans tous les pays, dans tous les lieux. 하나님이 기뻐하시는 모든 역사가 일어날 수 있도록 Et je crois que tu vas travailler miraculeusement dans notre vie. 축복하여 주시옵소서. Bénis tout le monde. 예수님의 이름으로 J'ai 기도드렸습니다. prié au nom de Jésus-Christ. 아멘. Amen.